Vale, en teoría ya me tenéis que escuchar. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas noches, digo yo tarde. ¿Dónde voy yo? Flipado. Ha habido un problema. Bueno, un problema. En principio no tiene por qué ser un problema si va todo bien. Normalmente hago unos testings y el juego lo pongo primero. El juego va perfecto. Pero no he hecho un test de mi conexión. O sea que espero que mi conexión vaya bien. Si se va cortando el streaming mucho, me lo ponéis en el chat y yo me veré obligado a resetear el router y uno me estará troleando. Vale, en teoría es agua así. No, aún no. Aún no puedo hacerlo porque aún se está cargando esto. Cojo agua, tengo agua, pero tengo muy poca agua. O sea que si bebo mucho, igual en mitad del stream me toca volverme a ir. De hecho, voy a beber ahora. Vale, primero de todo, voy a contároslo ya en el propio vídeo. Si hago así. Hola, 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 hola. Hola. Se me tiene que ver. Vamos a comprobarlo. Se me tiene que ver con el juego perfectamente. Vale, tengo aquí apuntado, lo puse esta mañana, lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar ahora con los personajes. Vamos a hablar con los personajes. Tengo una misión secundaria de Sera, tengo una misión secundaria de Cassandra, tengo una misión secundaria, bueno, una posible misión secundaria de Barry, que lo veremos cuando hable, que tengo que hablar 2 veces con él. Con Barry, que estoy ahora mismo un poquito mal. Me ha cambiado de hecho el cromo debido a la muerte de Hawk. Tenemos que ir vamos a matar en este streaming a 2 dragones. Un dragón en el desierto del acceso occidental y un dragón en la zona pantanosa. No recuerdo el nombre del sitio. Y luego haremos la misión principal que nos queda, que creo que será la de Morrigan. Creo. Bueno, de misiones secundarias ahora mismo voy a entrar dentro. Voy a mandar el ratón a la mierda. De misiones secundarias ahora las que tengo, que se me llenó todo el mapa, son de horas. Son de igual, tardan 3 horas en hacerlas. No son horas de juego, sino horas reales. O sea que yo perfectamente, por ejemplo, estos días he estado. Mira, he tenido suerte y Leliana ha terminado una misión de desenmascarar a un traidor. Conseguir hierbas, servir a cualquier amo, recursos de bosque, encuentra al alcalde de bosque cimera, completado. Esta está hecha, esta está hecha. Una pista sobre los cuervos. Ha aparecido indirectamente un personaje del Dragon Age Origins. Apareció Zebran, que era un elfo asesino de los cuervos de Antiba. Y resulta que los cuervos de Antiba ahora trabajan para la Inquisición y Zebran directamente se lo cargó y dice: ay, perdona, Leliana, no sabía que estaba contigo. O sea que haré la misión suya por ti. Vale, entonces queda por aquí el señor, la señorita Josephine, está por aquí currando. En un principio ya hemos terminado aquí. Estas misiones son infinitas, son de conseguir elementos. Ya podemos pasar a esta zona del mapa, que será que no tengo misiones secundarias para hacer. Está cool en que le quedan 46 minutos de misión al pobre. Y pues un regalo para Bianca. 45 minutos, pues ahí te va. Vale. Entonces ahora vamos a ir a hablar con los personajes. Me está pegando la alergia muy fuertemente ahora mismo. Y comentaros un par de cosas. Joder, ¿de qué va este juego, Jairo? Pues llegas tarde, estás en el streaming. ¿Pone streaming 11? Un momentito. Un segundín, que igual soy yo que estoy gilipollas. No, acabo antes, en vez de mirándolo en el streaming, acabo antes haciendo así. Sí, ¿por qué? No es el 11. Perdonad. De hecho vais a ver cómo funciona esto. Es súper mágico. Es que tengo el escritorio lleno de mierda, pero mierda a punta pala. De miniaturas de... Mira, Metal Gear, que lo iba a subir hoy, pero no se ha podido subir. Capturas. ¿Dónde estás? Dragon Age 12. Aquí, dai PNG. Aceptar. Vale, ahora está esto bien. Ahora sí. Bueno, pues estamos en el streaming 12. ¿Recordáis que dije hace 2 streamings que subiría el streaming editado? Pues bien, lo he hecho esta mañana. Y de hecho publiqué la parte 10 del streaming 10. Y se veía como el culo. O sea, se veía una calidad tan mala que cogí y lo borré.
Y directamente, pues cuando si estás viendo el vídeo resubido, pues hay unas anotaciones en el vídeo que tú clicas y te mandan a las partes importantes del streaming. Para el que no tengas que ver todas las partes bodriosas. Vale, como decía, tengo un juicio. Vamos a hablar con Josephine, ya que estamos aquí. We've an interesting development, Inquisitor. A petition from citizens of El Royal. They wish to know what Andraste said to you in the faith. They think she spoke to me. Even Leliana can't trace the rumor's origin. It may be expedient to respond to those asking for Andraste's words. Puedo decir ahí, Andraste nos ama a todos, a tomar por culo. Diles que no fue Andraste, no les digas nada. Nunca he visto a Andraste. Diles que hablo en su nombre. Claro, la cosa aquí está en... Digo la verdad o me invento la historia. Todo el mundo me dice que no es la historia que preferiría, pero oye... ¿Qué pasa si os digo que... Yo quiero ser sincero. Tell them the Inquisition's position is that the Divine saved me from the Fade, not Andraste. Very well. Some of the devout will be discouraged, but it will placate the chantry. Vale. Tú y yo tenemos que hablar de más cosas, ¿no? Hablemos de nosotros, algo de que informar. ¿Por qué eres tan educada? How do you stay so civil with everyone, Josephine? Bonds of circumstance among the nobility are fickle. Civility is the only constant everyone admires. And I do deplore rudeness in those who know better. Does it even become a strain sometimes? Well, it can be trying. There is no shortage of self-regard among the nobility. The game can be wearying, discouraging, and extremely painful. But honestly, I'd miss meeting people. I've made the most fascinating friends. One good thing about becoming Inquisitor has been meeting so many different people. I'm pleased. I imagine we appear a strange bunch to those outside our circle. Mages, Templars, Seekers, and an apostate elf are not often found working in harmony. Or at all. ¿Algo de que informar? What do the people make of us? There's scarcely a noble house that hasn't openly pledged its support to us. Any visiting dignitaries I should watch out for? Van Weigart of Ferelden is visiting. An honor, to be sure. Please show no alarm if you hear shouting in his quarters at night. Shouting? His lordship spent a half a year with his lands under siege by Darkspawn during the Ferelden Blight. His wife informs me the band still sleeps rather... Hay un perro en la calle ladrando y me voy a cagar en su puñetera vida. O sea, si no es mi perro, es el suyo. Vale, siguiente. Vamos a hacer el juicio. Qué tirón nos está pegando. Hola, mi trono, por favor. O sea, aparece. ¿Hola? ¿Qué cojones? Ah, vale. Perdón, señor. Estábamos cargando el castillo. Vale, vamos a sentarnos. Ya sabéis que en las cinemáticas quito la cam. Mayor Gregory Dedrick of Crestwood is present for betraying his own constituents. He confesses that, 10 years ago, he flooded old Crestwood to kill refugees and villagers touched by the Blight. The mayor claims it was to spare the rest of Crestwood, but we only have his word. Ahora puedes demostrarlo. If the mayor has anything to say in his defense, let him speak. There's no cure for the Blight. But I couldn't convince anyone to leave a sick child or husband behind. So you herded the infected into one place and flooded old Crestwood. Were no innocents caught in the waters? Nearly everyone in the village had the Blight. I swear it. Have mercy. I couldn't tell the survivors I'd drowned their own families to save them. I couldn't. He obtenido un trono nuevo. Entregadlo a los guardas. The Blight was your undoing. Let it also be your means of redemption.
I give you to our allies in the Grey Wardens, to fight Darkspawn until the calling takes you. I don't deserve the honor, your worship, but I'll do my best. ¿Otro juicio? Pues otro juicio. Before you is Service of the Minrathous Circle of Magi. You met him and his Venatori in the western approach. He admits to working for Corypheus, raising monsters and using magic for conquest. He also used his connections to smuggle magical artifacts out of the approach, without his master's consent. También recurrir a sus conexiones para tafiar con artefactos. Este señor lo encontré haciendo misiones secundarias en la zona del desierto, que era el desierto de día. Y directamente me daba la opción de matarlo o que lo capturasen. Whether or not he's loyal to Corypheus has no bearing on his crimes. I was hired by a third party. I've no loyalty to him. Might you find that useful, your worship? I'm sorry, are you attempting to bargain with us? Bargain? I plead. I throw myself on your mercy. I also have friends in Tevinter who owe me large debts. Leave what happened in the approach behind us, Inquisitor, and I can put them all at your disposal. ¿Me estás sobornando? Devolvédselo a Corypheus. No sé yo si será buena idea. Someone who can smuggle magical artifacts to Tevinter and back shouldn't be wasted on court diplomacy. Bring those artifacts back to the Inquisition. Procure something really useful and we might loosen the shackles. Your worship knows value when he sees it. I won't disappoint. Cassandra y Sera lo han desaprobado. Y Cole. Bueno, Cole me la suda. Se lleva mal conmigo por no sé qué. Vale. En un principio ya no hay más juicios, ¿no? No, debería quitar la cama en el castillo, porque es que en el castillo son todos cinemáticas. Así que bueno, voy a hacer eso. Luego ya os pongo la cama. Aguantaros un rato. Bueno, aquí está Barrick. Y está con una chica. I appreciate the warning, but you shouldn't have come yourself. What if the guild found out, or what's his name? Are you worrying for me or for yourself? A little of column A, a little of column B. I am the expendable one, after all. Oh, don't worry, I'll protect you. We'll just have to... Well, this is a surprise. You're the Inquisitor, right? Bianca Davry, at your service. Any friend of Varick's is welcome here. Be careful saying things like that. Some of his friends you don't want to meet. Oh, maybe you do. Who am I to judge? Bianca's got a lead on where Corypheus got his red lyrium. The site of Bartran's Folly, the tag Varric found, has been leaked. There's a Deep Roads entrance crawling with strange humans carting out red lyrium by the handful. We need to deal with this. As long as he has this source, Corypheus is that much more powerful. I couldn't agree more. I'll keep an eye on their operation. If you're interested in shutting it down, you've got my help. Try not to leave me waiting too long, Varric. I've got my own work to do, you know. Right. That's not going to be trouble at all. Let me know when you want to head to the entrance. Vale, también tengo una misión secundaria entonces de Barrick. ¿Qué es ahora? Entra en Balamar, vale. Después de todas esas misiones secundarias, vamos a hablar con Solas. Greetings. No me dices nada, Solas. We'll talk later. Vale, pues tengo que hablar con Vivien. Tú no me dices nada. Ah, pues sí, Dorian sí. You have remarkably little here on early Tevinter history. All these gifts to the Inquisition, and the best they can do is the Malefica Imperio. Trite propaganda.
But if you want 20 volumes on whether Divine Galatea took a shit on Sunday, this is evidently the place to find it. ¿Qué buscas? If I knew what you were looking for, I could help you. You? I rather doubt that. I apologize. That was unworthy. Did I see something by Genitivi here? I could have sworn. What is this about, Dorian? What else could it be about? What happened at Adamant, of course. We went into the Fade. Physically went in. Are you... all right? Org is gone. The Fade is an ordeal under normal circumstances. To be the only real thing there, beyond description. That any of us made it out alive is difficult to believe. You do realize this feat hasn't been performed in over 1,000 years. Corypheus and his contemporaries entered the Fade and began the Blights. In comparison. At least you were at my side. No offense, but I'd almost rather I hadn't been. No sense of adventure? That's surprising. I've not your talent for survival. And not everyone is as discerning as I. If you can walk in the Fade, others will try to follow. Who knows what secrets Corypheus has revealed? Not all of them will be as lucky as you. What they could unleash. My advice? Keep this quiet. Let them speculate. Too many will see this as a challenge. That's a good idea. There are enough idiots in the world who think if they just use enough blood magic, their problems will vanish. It's exactly the sort of thing I want to stop back home. This I don't need. What I do need is a copy of the Liberalum. I'll wager I can find Corypheus's real name. If I can prove he was a grasping ankle-biter with no family to speak of, the luster would come right off. Wish me luck. Vale. ¿Tienes otra? I could watch you roam Skyhold all day. Here and there you run, checking in on your followers. Why don't they come to you? Feed you grapes, rub your shoulders. I suppose it's more fun this way. For me, I mean. You're rather strapping. Thank you, I suppose. Thanking someone for a deserved compliment is always the correct choice. At any rate, you didn't pass by to hear me fawn. Something on your mind? Vale, no te voy a tirar la caña. Try not. Vale, siguiente. Fiona, ¿tienes algo que decir? I'm told you gave the Grey Wardens another chance, Inquisitor. Would I have done the same, I wonder? Forgiveness can be difficult. I hope the Order values what you've done and gives you no reason to regret it. I trust everything is well with the mages. Most are pleased with the Alliance, even if we wonder what will... Les hice una torre. Con los materiales que fui recolectando, les hice una torre. Ah, vale, que aquí abajo está Barrick. Vale, tengo que hablar con Vivian. What is it? Your lost books have been found. Thank you, my dear. This was uncharacteristically generous of you. Ya está, no me dices nada. Yes? Nada. Lo que tú digas, puta loca. También les he hecho una torre, aquella torre de allá, que no se ve mucho, que está justo encima del tejado. Esa era una torre de magos. Y aquí pues he puesto un centro de entrenamiento. Vale, tengo que hablar con todos. Con toro de hierro. A ver, que cargue todo. Señora Cante. A ver, toro de hierro. Come on, Krim. I'm working my ass off trying to get you to see that move. You still got plenty of arse left, Chief. Your worship. Glad you came by. I got a letter from my contacts in the Ben Hasrath. Already verified it with Red.
What did the letters say? The Benhasrath have been reading my reports. They don't like Corypheus or his Venatori. And they really don't like Red Lyrium. They're ready to work with us. With you, boss. The Qunari and the Inquisition, joining forces. Me interesa. That could be a powerful alliance. My people have never made a full-blown alliance with a foreign power before. This would be a big step. They found a massive Red Lyrium shipping operation out on the coast. They wanted us to hit it together. Talked about bringing in one of their dreadnoughts. Always wanted to see one of those big warships in action. Did you see that? Go get some water. They're worried about tipping the smugglers, so no army. My chargers, you, maybe some backup. I think the Inquisition could use some help from the Qunari. Good. I'll pass on word to Cullen and Red. We can set up the meeting whenever you're ready. Vale, otra misión secundaria, pero esta vez la misión secundaria de Toro de Hierro. Pues habrá que sumarla. Cassandra aún no tiene nada. Tengo que hablar con Barry. I understand the Inquisition has tracked down the missing Seekers. Care Oswin. I didn't see Ban Loren as the sort of nobleman that would become involved in this war. The sooner we go there, the sooner I can put this search behind me. Vale, ahora iremos a hacer tu misión secundaria. No te preocupes, muchacha. ¿Quién me queda? Toro de Hierro. Ah, Cole. Tengo que hablar con Cole, que le conseguí la mierda del colgante. El colgante para que no le aten. ¿Cole? ¿Vas a volver a hacer pop-up como el otro día? Bueno, no me pasé como con Blackwall. No. No está. O yo no lo veo, que me pasó el otro día que no lo veía. ¿Dónde coño está Cole? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿No está? Ah, míralo. Joder, ha tardado en cargar. It started out helping, taking the fear away. I won't take too much. I am not that. Darle el amuleto. I found the amulet that Solus told us about. Would you like to try it on? Yes, but not here. I like it here. We need some place that can go away if it becomes sharp. What do I do with it? You found one of the amulets. Excellent. May I? It is simple enough. You put it on, I charge it with magic, and you should be protected. Are you ready, Cole? They can't make me a monster. What was that? Oh, what are you doing to the kid? Stopping blood mages from binding me like the demons at Adamant. But it didn't work. Something is interfering with the enchantment. Something like Cole not being a demon? Solus, is it possible that the amulet doesn't work on Cole because he's too human? Regardless of Cole's special circumstances, he remains a spirit. Yes, a spirit who is strangely like a person. I don't matter. Just lock away the parts of me that someone else could knot together to make me follow. Focus on the amulet. Tell me what you feel. Warm, soft blanket covering, but it catches tears. I'm the wrong shape. There's something. There. That way.
We'll find whatever is preventing the amulet from working, and we'll make it right. All right, kid. Get Cullen and work with him on the map to figure out where you're sensing something wrong. Will you come with me? All of you? Sure. Otra misión secundaria más que sumar. I get it. You like spirits. But he came into this world to be a person. Let him be one. If I see a way to protect Cole without taking away whatever he is, I'll use it. But Cole clearly needs our help. I'm not saying we do nothing. But that ritual of theirs only works on demons, right? This is not some fanciful story, child of the stone. We cannot change our nature by wishing. You don't think? However we deal with the problem, our next step is to track down whatever is interfering with the enchantment. Otra misión secundaria más. Uy, se esté cargando así tan de golpe. Vale, me queda hablar con Cullen, que hay una cinemática, y con Blackwall, que tengo que ir a llevarle... Tengo que ir a llevarle las piezas de los guardas grises, no sé muy bien lo que es. No entiendo el... Ay, bueno, es que igual... ¿Te pones cámara? Gracias. Igual es que me ha mandado a la misión secundaria ya. Sin preguntar ha dicho, oye tú, que vamos a la misión secundaria, te jodes. Así que igual esto es la misión secundaria de Cole. No sé qué se esté cargando, pero pronto lo veremos. Falta, es que ¿qué falta? Con Cullen y con Blackwall, sí, ya está. Y luego iremos haciendo misiones secundarias, mataremos a los 2 dragones y iremos a hacer la misión principal que queda. No sé cuántas horas será eso, pero suelen ser bastantes. Porque ya conocí lo que es este juego, que sin hacer realmente nada, solo estando en el castillo, puedes perder 1 hora muy fácilmente. ¿Cuántas he perdido ya? He perdido ya media hora. Venga, va, este es el último menú de cargando. Ya nos lo sabemos de memoria, gracias a Axel, que es el menú de cargando que carga las cartas y el menú de cargando que carga la pantalla negra. Papam, papam. Papam, papam. Papam, papam. Echo de menos a Hawk. Tengo por ahí aún la partida guardada para poder viajar al pasado y salvar a Hawk. Aunque bueno, perdería muchísima. Soy nivel 20, casi 21. Ah, pues sí. Es... Yeah, this should get me through the month. Give me a moment. Greetings. Can I help you? You killed me. What? I don't even know you. You forgot. You locked me in the dungeon in the spire, and you forgot, and I died in the dark. The spire? Cole, stop. Just take it easy, kid. He killed me. He killed me. That's why it doesn't work. He killed me, and I have to kill him back. Before anyone gets killed, I need to know what's going on. Cole, this man cannot have killed you. You are a spirit. You have not even possessed a body. A broken body, bloody, banged on the stone cell, guts gripping in the dark, dank. A captured apostate. They threw him into the dungeon in the spire at Valroyo. They forgot about him. He starved to death. I came through to help. And I couldn't. So I became him. Cole. If Cole was an apostate, that'd make the guy we just saw a Templar. Must have been buying lyrium. Let me kill him. I need
I need to. Toca elegir, ¿cuál será más humano o cuál será un espíritu? ¿A quién apoyo? Realmente necesito apoyar a Barrick ahora mismo. Cole will never grow into a real person until he comes to terms with what happened. Leave it to me. Pero Barrick no lo aprueba. All right, kid. You want revenge? Come with me. I'm sorry. I'm so sorry. Sorry isn't going to help him now, is it, kid? No. Pull the trigger and put him down like a mad dog. Do it. No! How you doing, kid? Feel any better? No. You can't make it all just go away. I learned that the hard way. Forget. No. He needs to remember. You too. We're done here. No lo ha matado. Bueno, mejor. No lo ha matado. Bueno. Realmente quería hacer la elección de solas. La de que perdonase al templario y bueno, y que fuese con el colgante. Pero pensaba que iba a ayudarme a que Barrick lo aprobase. Pero no ha sido así. Lo ha desaprobado. Lo ha desaprobado. Joder, puto WhatsApp. Lo ha desaprobado solas, un poquito, y lo ha aprobado mucho Cole. Bueno, en parte también me ha venido bien, porque con Cole también tenía la relación chunga, o sea que lo apruebe mucho viene bien, igual que con Vivien, el haber hecho la misión secundaria de Vivien y que lo haya aprobado mucho también me ha venido bien. Falta un menú de cargando, machos. Putos menús de cargando. Narco, no te spoilees, y no puedo ir yo más adelantado que tú. Los menús de cargando son bien. Estoy por meter el juego en un SSD en Navidades, seguramente. Si no me lo termino antes de Navidades, que lo dudo. Xavi, puedes jugar el mod de Armageddon de Arma 3. Ya lo he jugado, hay streamings, ya hay vídeos. No voy a hacerlo ahora. El título pone claramente lo que es. The amulet will now never function. Cole remains vulnerable to binding. No, he isn't. The amulet didn't work because he's too human, right? Maybe now the kid's also too human for that binding magic to work on him. I hope you're right. It still hurts. When do I stop hurting? Being with your friends can make you feel better. Come on, kid. Let's go for a walk. It'll clear your head. The left hand misses a friend with 2 different names. She's hurting, sad, alone, but everyone can see me now. They remember. How do I put honey in Leliana's wine without her noticing? I can help with that. ¿Una amiga de Leliana? It is good that he is not entirely changed. However human he becomes. Pero tú y yo estamos bien, ¿no? ¿Solas? Vale, voy a hablar con Cullen.
Vamos a hablar con Cullen. Gloat all you like. I have this one. Are you sassing me, Commander? I didn't know you had it in you. Why do I even... Inquisitor. Leaving, are you? Does this mean I win? Please don't stop on my account. All right. Your move. You need to come to terms with my inevitable victory. You'll feel much better. Really? Because I just won. I feel fine. Don't get smug. There will be no living with you. Mira quién habla. I should return to my duties as well. Unless you would care for a game. Prepare the board, Commander. As a child, I played this with my sister. She would get this stuck-up grin whenever she won, which was all the time. My brother and I practiced together for weeks. Now the look on her face the day I finally won. Between serving the Templars and the Inquisition, I haven't seen them in years. I wonder if she still plays. You have siblings? 2 sisters and a brother. Where are they now? They moved to South Reach after the Blight. I do not write to them as often as I should. Ah, it's my turn. Jugar limpio, hacer trampas, dejarle ganar. Voy a jugar limpio. All right, let's see what you've got. This may be the longest we've gone without discussing the Inquisition, or related matters. To be honest, I appreciate the distraction. We've been through enough to drop the formalities and simply talk. I suppose we have. I believe this one is yours. Well played. Vale, queda hablar con Blackwall. ¿No tienes ninguna otra conversación? No. First the Templars, now the Grey Ward. Both devoted their lives to fighting evil. Now they serve it. Not by choice. They were manipulated by Corypheus. I'm not sure that's a comfort. The Inquisition must serve as an example. We must stand where others fall. Quiero ser templario, no. Algo que debas saber, en tus gramadas. Vale, no me dices ya nada. ¿Qué es esta nota? Una carta a la hermana. Vale, me puedo hacer segador, pero no me interesa hacerme segador. Ajá, soy inmune aquí. Si me hago, me haré campeón. Vamos a hablar con Blackwall, que le tengo que dar las piezas. Heard you found something that had to do with wardens. Would have liked to have seen it. Sí, pero... Ah, the wardens. Besides, I've always been a... I know what Corypheus is. Short answer? We'll manage, if it comes to that. There are still in the world... Estoy saltando los diálogos. It's not always about just archdemons and blights. Where were you la during ruina. the Blight? Esto me interesa. I was in Ferelden, on my own, like always. Quietly killed my fair share of Darkspawn too. Let's continue this at another time. As you wish. I'll be here. Que me falta un... Me faltan algunas piezas. Vale, pues... Vamos a hacer primero de todo la misión de Sera. Luego la de Cassandra y luego la de Barry. Voy a ir primero de todo a hablar con Sera, que está en la caseta que de allá. Hasta que no termine la de Barrick, no podré hablar con Barrick para preguntarle sobre... ¡Cargando! Para preguntarle sobre... el último capítulo de su libro. Mira, la cancioncita de Sera. A ver si se escucha. Sera was never... No canta la tía.
Vale, vamos a hablar con Sera. Menuda habitación. Heard what went on in that Fade thing. What you think went on. Can't even start to believe that business. I think a lot of people are having trouble with what went on there. People going on about visions and piss when real people are gone. Dead, probably. Hawk, yeah? Lost a champion. And in trade, a busted down bunch of wardens. And they're always weird. Usually, bad stuff happens first, so you're glad when the hero shows up. But wardens are the wrong way round. They're the good thing that means a bad thing is about to happen. Like in Denerim, when the Blight ended. A lot happened in Denerim. What did you see? People talked a lot about this one warden. There was a big fight and they died, or... I don't know, maybe they didn't. The hero of Ferelden? You forget the hero of Ferelden. That was ages ago. 10 years. I was playing with small painted boxes and burying stuff I stole. I remember more people cringing about magic than Blight. Wardens were an excuse for your stuff to go missing. Blackwall's nice, though. Different from the adamant ones. Need more like him. Vale, pero el héroe de Ferelden Mageta lo que hizo fue salvar a todos los putos elfos que había en Denerim. I hear Vashel was good pay for you, Inquisitor. Time to go see if my friends came through too. Got a location for a stash. Hopefully something nice for my trouble. Well, your trouble. Just let me know when you're ready to head out. Be sure to bring your empty pockets. Todavía no, porque tengo que guardar que hice esta misión, hice un intento y se bugueó. ¿Dónde vas? Still waiting to go get that reward for marching through Vashel. Así que against free money? Vámonos ya. Ahora que está guardado, vamos a ir. Yeah. My favorite part this. Let's go see what friends can get us. Bueno, me tengo que llevar a Sera, ¿veis? Barrick está jodida la cosa con Barrick. Solascol ha cambiado. Todo de hierro, no sé si es que también está jodida la cosa, a pesar de que me llevo muy bien con él. Vale, me llevo a Dorian, me llevo a Blackwall mismamente. Así está bien. ¿A Blackwall o a Cassandra? A Blackwall. O me llevo a Cole. Me voy a llevar a Cole, va. Por variar un poquito, que nunca llevo a Cole. No he llevado a Cole en ningún streaming. Lo he llevado en alguna secundaria. Realmente no me gusta. Me gusta llevar a pícaros, pero no me gustan cómo se comportan los pícaros con la IA. Ahora es cuando Narco se me comerá. Porque a Narco le encanta Cole. No sé si es cierto, lo tengo que mirar. Pero... Hostia, qué guapa está. No voy a fijar la ilustración del engendro tenebroso, que lo está cogiendo por el hombro el archimago, el dragón. Hostia, qué guapa. Quiero las puñeteras cartas, tío. Quiero estas cartas. Estas cartas las voy a conseguir. Pero vamos, aunque me tenga que comprar la edición Inquisidor en estas navidades y tener 2 juegos. Pero mira, así podría hacer un sorteo. No estaría mal. ¿Qué os parece? Lo pensaré. Lo pensaré. Ya veré qué hago. Igual hago un sorteo. Claro, la edición Inquisidor me la quedo yo. Lo que sorteo es el juego, si lo hago. Os jodéis. Las cartas para mí. Ya veré lo que hago en Navidad. Lo que me trae Papá Noel. O Santa Claus. O... ¿Cómo se llama el del País Vasco? ¿El Orenchero? Wait, this is weird. What? I was expecting a village or something. The people that leave me stuff don't trek out to places like this. Give me a city and I'll give you a tour, but surprise, surprise, I don't know stupid woods or ruins. What's that? Don't hurt me. Harmond made me do it. Quiet yourself. We're here to help. Help? Had enough help. I complain about a fight and suddenly I'm an agent or something. You were the one with the rumor out of Vashel. My friend. You're her. You're the one he's waiting for. It's her. She's here. Red Jenny. Parece que alguien quiere hostias. ¡Uy! ¿Se han muerto?
Magic misunderstood. Let's all sheathe our swords, you walk out, and we'll conduct this like business. Don't believe this piss bag. He started it. Pero... Ah, míralo, que hay un tío. Es que cuando hice esta misión este tío no estaba. Y se me quedó bugueada. There. That wasn't so hard, was it? We identified the confusion, and we worked past it. I'm Lord Pelharmond. I do hope, Inquisitor, that you continue to respond to reason. After all, your choice of company is hardly virtuous. Freaking user, you are. Another noble prick who punches down. We're the same, you and I. Well, that is overstating it. You are nothing like me. But we both need people. You want to talk now, but Sarah is my ally. You attacked her friends. Come now. You know how much her meddling cost me. Because apparently you were complicit. Honestly, previous to this very moment, I thought you'd also been tricked by these red jennies. You're of noble birth. And as Inquisitor, you are more than a peer. I attacked them on behalf of us both. Arse biscuit. Quite. Inquisitor, Herald, I don't want to be your enemy. I'm barely invested in being hers. If you are willing to recognize an opportunity, we could be exceptional partners. ¿Fuera de mi vista o que lo mate será? Fuera de mi vista. No deal. But no more killing either. Just get out of here. Surprising. Disappointing, but also welcome over the alternative. Like fun it is. Don't worry, I'm as good as dead to you. I certainly won't be seeking out more of your people. Be sure to return the favor. ¡Otro menú de cargando! Es Navidad. Vale, ya está. Son misiones muy rápidas, terror. La siguiente va a ser la de Cassandra, esa ya será más larga. Tenemos que encontrar al jefe de los buscadores, de Seekers, que era la antigua orden en la cual estaba metida Cassandra. Que de hecho apareció en el tercer o el cuarto streaming cuando fue por primera vez. Cuando fui a Valrayo, o como se pronuncie. Cuando fui por primera vez allí aparecía Fiona, la líder del círculo de magos, y aparecía el maestro, no me acuerdo el nombre, Linus, no recuerdo el nombre, el jefe de los buscadores de la cámara. Así que aquí me llevaré a Cassandra sí o sí. Vale. Venga, va, que es el último cargando. Solo te queda aguantar el cargando de la misión de Cassandra y el cargando de la misión de Toro de Hierro. También tenemos misión. Lo que no se escondirá por Samson, el líder de los Templarios Rojos. Estuve reuniendo muchísimas pistas. De hecho, maté a su mejor amigo, que era un mago. Bueno, un mago no, era un tranquilo. Entonces cuando los hacen tranquilos, dejan de ser magos, pierden la magia y se convierten en... ¿Eh? What do you want? Because I'm still angry. Angry face. You let that pisshead go. You know he's just gonna play his game somewhere else. That's what they do. I did what I thought was best. It wasn't ideal, and I apologize. What? Really? Really. Well, good then. Right, what do you mean? Because I am really not used to that acceptance thing you're doing right there. Le puedo tirar los tejos, aunque es lesbiana y me da igual. We'll have some differences, but I want to be one of your friends. You're pretty big to be one of my contacts. Important, I mean, not fat. But all right, Inquisitor. You're on my good side. We'll see if it lasts. Vale. Nueva operación. Joder, pues...
¿Será que hay pocas operaciones? Me cago en la hostia. No te veo tocar la guitarra. ¿Cómo lo haces? Joder, ¿han terminado todos? Vale, tengo que ir a la mesa a mandarles a Chino farmear secundarias. Y toca ir a por Cassandra. Vamos a hacer la de Cassandra después. No hay nadie a quien juzgar. Cómo mola. Me habían dado el trono Fereldenon, pero me parece que no lo voy ni a cambiar. Me gusta el trono de... ¿Tú tienes algo que decirme, Josephine? A pleasure. No me dices nada, ¿no? Let's speak. Another time. Vale. Voy a mandar a los agentes, al menos a Josephine y a Cullen, a hacer cosas. No sé si se puede, pero de todas maneras, como ya empezó la relación con Josephine, no la voy a cagar. ¡Oh, por fin! Por fin puedo comprar esta habilidad. Manos hábiles bien equipadas. Y con eso conseguir las cosas que me quedaban por ahí por el juego que no podía acceder porque eran ganzúas. Por fin. Vale, los mandé por aquí, ¿cierto? Vale. Alianzas de la vieja orden. Un regalo para Bianca. Tengo que mejorar a Bianca. El nombre del enemigo, que nos la mandó Dorian. ¿Es posible que esté la misión nueva por aquí? Bueno, por aquí ya está todo limpio. Lo mío me ha costado mucho limpiar esta parte del mapa. O sea, si veis esta, pues esta antes tenía todo este lado también así. Y el mapa de al lado, pues igual. Recursos, conseguir cuero, recursos, nada. Dracolisco de Somos. Aún no quiero el Dracolisco. Vale, Jenny la roja. Esta es la que nos han dado ahora. Este tipo es un capullo. 1 hora y 36. Pues mandamos a Inquisitor. Proteger Valgarmor de los engendros tenebrosos. Pues tú misma voy a hacerte. 15 minutos, pues bien, pues ahora. En lo que vamos haciendo otra misión, podemos tranquilamente mandarte ahí. Vale. Ahora me voy a llevar a Cassandra, que es aquí. Promesa de destrucción. Cassandra tiene motivos para creer que Corypheus está detrás de la desaparición de los buscadores de la verdad, pero necesita ayuda para demostrarlo. Usa el mapa del mundo para ir a caer o subir. Viajamos. Cassandra va sí o sí. Pues me llevo a Dorian o me llevo a solas. Me voy a llevar a solas y me voy a llevar a Barrick. A Barrick no, que igual es... Me llevo a Sera. No sé si es bueno que junte a Barrick con los buscadores de la verdad. Nobody expect de naranja, Inquisition. Bueno, eso iba a poner la cam, pero... Pensaré lo que os he contado del posible sorteo de Dragon Age, pero eso ya sería para año nuevo. Y voy a ver si hablo... A ver si me acuerdo, porque lo llevo pensando un montón de tiempo y no he dicho... No, tampoco me he puesto mucho a hacerlo. Y eso, voy a ver si hablo con todo Case y me da algo para vosotros, para hacer una especie de sorteo navideño. Tenía pensado sorteo navideño de Arma 3, que es lo que más abunda en el canal y lo que más os gusta. Pues la verdad es que sí, que Leliana y Cullen tienen que estar hasta los narices de viajar de punta a punta al mapa. Subiré Arma mañana. Si Tempus me deja, sí. Si no, no. No he subido hoy porque Tempus no me ha dejado. así de claro. Pues no. Esperaba una cinemática. A ver. Está cargando la zona aún. Vale, vamos. Sera ha subido de nivel. No me había dado cuenta. Sera. A Sera le estaba subiendo todo el tema de aquí de veneno. Sí. Ah, sí. Le voy a lo de las daguitas. De hecho, no sé si lo tiene. Hostia, como mola.
De hecho, Sera lleva una armadura de los guardas grises. Ah, mirad qué chula. Me dieron una armadura. La putada es que es malilla. Me dieron la armadura de templario, de comandante templario, que está muy chula, pero tiene muy poca defensa comparada con esta. Pero que a algunos les queda muy bien. Tú no la puedes llevar y tú tampoco la puedes llevar. Pues bueno, no sé quién era. A Blackwall le quedaba genial esa armadura. Odd that the trail should lead us here. Ban Loren is a pious, unassuming man. What has he become involved in? He might simply be a victim as well. Let's see what lies within. Vale, pero antes voy a lootear. Mejoré el tema este del radio. Oye, joder, menudo solazo, ¿no? Todo lo que sea materiales y tal. ¡Ay! Tengo a la derecha. Vosotros no la veis porque la tapa mi cámara. Pero está esa puñetera. ¿Dónde tengo que ir? Ah, no puedo. Pues tengo ya a la derecha una misión de refugio en el yermo. De materiales de mierda. Y me molesta a la derecha. Ocupa demasiado el HUD. Hola. Se ha quedado ahí quieto. Pensaba que era hasta liado. Toc, toc. Joder. Poniendo, ¿qué nivel sois a todo esto? ¿Sois nivel 11? O sea, no tendríais ni que mirarme. O sea, solo el hecho de verme tendríais que estar huyendo. Pero ¿tú para qué haces eso? The Order of Fiery Promise is a cult with strange beliefs about the Seekers. They've hounded us for centuries. Is it possible to negotiate with them? They're fanatics, drunk on whatever forbidden magic they can find to make themselves true Seekers. This explains why the Seekers might be here, but not the connection to Corypheus. O sea, fanáticos pero de los buscadores. Qué raro. Aquí no hay nada, solo hay cadáveres. Vale. Cassandra subido de nivel. Nivel 20. Te estábamos subiendo las habilidades de templaria. Bueno, de templaria, de buscadora. Vamos a ir un poquito con Solas. Que Solas ahora mismo también está chetadete. Está muy oscura esta zona. Buscador muerto. A Seeker. Did they torture him to death? The Promises will pay for this. Están abajo. Vale, pues los matamos rápido y nos vamos. ¿A dónde vas? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que tiene amigos! ¡Qué mal tirado! ¿Qué tal, Inquisidor? Si haces algo útil y atraes la atención de estos tiros tan pesados. A ver. Por aquí, 8 de oro. ¿Yo qué será este? Este tendrá llave del patio. As the Seekers of Truth have proven resistant to the effects of red lyrium, the Elder One has seen fit to place them in your care. Reclaim your destiny, and know that the Elder One expects your devotion as repayment. Signed by Lord Samson, Commander of the Red Templars. Does Corypheus not realize the Promises want the world to end? What use are they to him? So Corypheus sold the Seekers to these cultists? And they leapt at the chance, of course. But this doesn't explain how he captured the Seekers in the first place, or what's been done with them. We must keep looking. You sound worried. I am.
The Seekers are my family. Pues... explora el castillo, vale. Esto no se ha terminado. Hostia, Sera, te han pegado una paliza buena. Tienes ahí el avatar echando sangre por todos lados. Hostia, cómo mola. Sin tiempo. Ah, que no tengo estamina. Bien hecho, solas. Aquí. No creo que me den nada así. Muy allá. Por aquí. Hostia, el trono, chaval, qué guapo. Yo quiero este trono. Yo quiero ese trono en mi castillo, no el del dragón. Bueno, el del dragón también. Es aquí, es en esta... Daniel! Daniel! Can you hear me? Cassandra. It is you. You're alive. As are you. I'm so glad I found you. No, they put a demon inside me. It's tearing me up. What? You can't be possessed. That's impossible. I'm not possessed. They fed me things. I can feel it growing. Can we do anything? I don't know. This thing inside him... The Lord Seeker. You have to find him. Of course we'll find him. If he lives, we'll... Lucius betrayed us, Cassandra. He sent us here, one by one. An important mission, he said. Lies. He was here with them all along. He's still working with them. But we met Lord Seeker Lucius in Val Royeaux. He couldn't have been here. That wasn't him. It was a demon. Masquerading. What? How could that be? The Lord Seeker allowed it. He let the demon take command while he... came here. Cassandra. Now is not the time for sympathy. Wait. Don't leave me like this, please. You should have come with me. You didn't believe in the war any more than I did. You know me. I wanted that promotion. Go to the Maker's side, Daniel. You will be welcome. He was my apprentice. I have never known a finer young man. Now we find Lord Seeker Lucius. Se parecía mucho a Félix. Era misión de los magos, el amigo de Dorian. Solo que con palidez. Otro cofrecito aquí. Vale, vamos. Esta misión secundaria por lo menos es muchísimo más larga que las otras. ¡Toc, toc! Durado. ¿Eso me viene por la espalda de atrás?
En falling back, pues bien que has tirado para adelante. Se me apaga el puntero portátil. Lo tengo puesto en rendimiento equilibrado. Uy, me estampo. Me pongo a leer los comentarios y me voy estampando contra las paredes. Tío, cómo me molan los escenarios. Lord Seeker Lucius. Cassandra, with a man I can only assume is the new Inquisitor. You must be very proud of your handiwork. I presume you know we Seekers of Truth were once the original Inquisition. Oh yes. We fought to restore order in a time of madness long ago, as you do now. And we became proud. We sought to remake the world, to make it better. But what did we create? The Chantry, the Circles of Magi. A war that will see no end. We are not the original Inquisition. Of course you say that now. So you did all this because you hate our order? We Seekers are abominations, Cassandra. We created a decaying world and fought to preserve it even as it crumbled. We had to be stopped. You don't believe me? See for yourself. The secrets of our order passed to me after the former Lord Seeker was slain. The war with the mages had already begun, but it was not too late for me to do the right thing. And this was the right thing. Lord Seeker, what you've done. I know. What Corypheus did with the Templars does not matter. I have seen the future. I have created a new order to replace the old. The world will end so we can start anew. A pure beginning. Join us, Cassandra. It is the Maker's will. ¡Salseo! ¡Hostia, me ha parado! Ya lo he matado. Vaya mierda. Muy buena zona. He was insane. He had to be. The influence of Corypheus, perhaps? Was he trying to disable the Seekers? These wasted lives. He could not have destroyed all of us. I won't accept it. Let us return to Skyhold. I wish to see what's in this book of O sea que tendremos otra cinemática de Cassandra. Ahora habrá que hablar con ella. Voy a coger las cositas. Vale, vamos. ¿Salgo por aquí? Esto es lo mejor, esto es mejor que el caballo. Ah, no puedes marcharte en pleno combate, ya está. Bueno, aquí tenemos para matar al dragón. Ponte al día con Cassandra en feudo celestial. Además, Leliana ha vuelto de una misión. No recuerdo a qué misión la mandé. La mandé al principio del directo. Chao, Ichi. Hacedor, me has dejado aquí en el templo de las cenizas sagradas. Trágica marca sobre tu tierra. Llega la noche, que la oscuridad reine sobre ti. Huye del corazón del dragón. ¿Esto qué es? La creación de una filactería. Esto es las muestras de sangre que tienen de los magos para poder rastrearlos. Los tienen como ataos. Y si se escapan de la torre antaño era la torre de magos, la torre del círculo de magos, si se escapaban de esa torre con la filactería era como un GPS, era como el chip de los perros. Básicamente sabían dónde estaba en todo momento. Si se escapa lo podían rastrear y lo podrían traer de vuelta o matarlo. Vale, último menú de cargando. Nos queda nada. La de Barrick
a hablar luego con Barrick sobre el último capítulo de su libro, que es para Cassandra, que quiere saber cómo termina la historia. Que bueno, igual a ver cómo termina. Igual termina con Hawk muerto. Al fin y al cabo creo que las historias de Barrick son las historias de Hawk. Es que ha escrito muchos libros. Uno es el del campeón de Kirwall, pero creo que el resto también es sobre Hawk, contando las hazañas de Hawk. Vale, voy a hablar con Cassandra, que está por aquí. Cargando. Si acabas de cargar, hijo mío. Acabas de cargar. Hace nada. This tome has passed from Lord Seeker to Lord Seeker since the time of the old Inquisition. And now it falls to me. You all right? You look drained. Do you know what the Rite of Tranquility is? The last resort used on mages in the Circle, leaving them unable to cast, but depriving them of dreams and all emotion. It should only be used on those who cannot control their abilities, but that has not always been the case. Deprived of all emotion? That sounds... I always thought it a necessary evil. What finally began the Mage Rebellion was the discovery the Rite of Tranquility could be reversed. The Lord Seeker at the time covered it up, harshly. There were deaths. It was dangerous knowledge, the shock of its discovery in addition to what happened in Kirkwall. But it appears we've always known how to reverse the Rite, from the beginning. So the rebellion could have been prevented. Perhaps, but it was a long time coming, for many reasons. We created the Rite of Tranquility. To become a Seeker, I spent months in a vigil, emptying myself of all emotion. I was made tranquil, and didn't even know. Then the vigil summoned the spirit of faith to touch my mind. That broke tranquility, and gave me my abilities. The Seekers did not share that secret. Not with me, not with the Chantry, not even with... There's more. Lucius was not wrong about the Order. I thought to rebuild the Seekers once victory was ours. Now I'm not certain it deserves to be rebuilt. Rebuild the Seekers. Make them better than they were. Thank you. I could not have done this on my own. Vale, terminamos con Cassandra. Tengo que ir por Barrick. Vamos a ver a Barrick, pues. Barrick. Aquí estás. Cuando quieras me hablas, majete. What can I do for you, Your Inquisitorialness? Cassandra quiere un libro. Cassandra is waiting for the next issue of Swords and Shields. I must have heard that wrong. It sounded like you just said that Cassandra read my books. What's so surprising about that? You have met Cassandra, haven't you? Wait, did you say the romance serial? Oh, she'll be waiting for a while then. I haven't finished it and wasn't planning to. That book is easily the worst I've ever written. The last issue barely sold enough to pay for the ink. A Cassandra parece gustarle. Well, Cassandra seems to be hooked on it.
And I honestly thought a hole in the sky was the weirdest thing that could happen. So, you want me to finish writing the latest issue of my worst serial for Cassandra? Oh, that's such a terrible idea. I have to do it. On one condition. I get to be there when you give me the book. Sí. You've got a deal. I'll get to work then. You know, the fact that the book is terrible just makes it more worthwhile somehow. Vale, se lo tengo que dar. Vamos a dárselo ya. Vamos a darle el libro. Vamos a darle el libro y luego vamos a la misión. What have you done now? I get it, Seeker. You're still sore after our spat. I'm not a child, Varric. Do not suggest I'm without reason. A peace offering. The next chapter of Swords and Shields. I hear you're a fan. This is your doing. I was hoping you'd be happy about it. Well, if you're not interested, you're not interested. Still needs editing anyhow. Wait! You're probably wondering what happens to the Knight Captain after the last chapter. Nothing should happen to her. She was falsely accused. Well, it turns out the guardsman... Don't tell me! This is the part where you thank the Inquisitor. I don't normally give sneak peeks, after all. Thank you. Varric's the one you should be thanking. I am but a humble servant to my loyal readers. I wonder if I have time to read the first part. Don't forget to tell all your friends, if you have any. Completely worth it. En la portada sale un personaje del 2, es la templaria, no me acuerdo ahora del nombre. It's good to see you. Vale, tú no me dices nada. Vale, ahora vamos a hacer la misión secundaria de Barrick. Después, no sé, necesito comprobarlo. Creo que solo me falta una pieza. Ay, joder, no me aclaro. Me falta uno. Vale, me falta una pieza de los guardas grises. Pues podríamos ir a por ella también de forma rápida, porque es ir al final del mapa, cagando hostias, cogerla y hablar con Blackwall. A ver, Barrick. Need something? Or are you just here to admire the dwarf? About that lead of yours, Varric. Sure. The sooner we take care of it, the better. Do you think this lead of hers is real? Bianca's too much of a researcher to pass me information without verifying it first. But if you're asking whether she'd lie to us, maybe set us up, it's possible. It's possible. Not likely, though. She risked the wrath of the guild coming in person. A message would have sufficed. Whatever she found in that entrance shook her up. That worries me. Vale, ¿y cómo voy? ¿Es ahí? Exigencias del Kun. Aquí es la misión secundaria de Toro de Hierro, vale. Aquí no. Aquí no. En Bolrollo tampoco. Aquí tampoco. Abre la última puerta, pues o es aquí o no sé dónde es. Vale, primero de todo voy a ir a por el cacho que falta, que está aquí. Recuerdo del gris, que está protegido por una puerta. Vamos a viajar, me llevo a Barrick, me llevo a Cassandra y me llevo a Solas, a tomar por saco. Si no me hace falta ninguno realmente, pero...
No, no escribí un tocho de libro, Bikes. Le faltaba por escribir el último capítulo. Únicamente. Vale. Coño, que no pongo la cama. Aquí sí que podemos poner ya la cama. Aquí ya no son ni cinemáticas ni nada. Mañana subiré Metal Gear Ground Zeroes en un vídeo. Me lo he pasado en un tirón, en 27 minutos. Exactamente, lo he hecho a toda leche. Porque ya me lo sabía. Lo tendréis mañana en el canal. El domingo, si me deja Tempus, subiré a Arma 3. Y si termina la traducción, a ver si la semana que viene puedo traer el juego de Juego de Tronos de Telltale Games, que están haciendo la traducción los fans, no la oficial, están haciendo una traducción. Cuando la terminen traeré el capítulo. Tenía pensado traerlos, tanto Tales from the Borderlands como el Juego de Tronos, traerlos en inglés y ya está. Pero he sido bueno y he dicho, voy a esperar y lo voy a traer en español para que no se me tiren al cuello los que no les gusta ver los subtítulos en inglés. Iba a mejorar a Bianca. Ya, pero es que para mejorar a Bianca tengo que ir al... Tengo que ir a la gruta y es otro punto de carga más. Porque no puedo llamar al caballo. Ah, es verdad que en esta zona del mapa no puedo. Ah, pues a pata. No tengo caballo, pero tengo la embestida, que es casi igual de rápido. Se ha cansado. Si piso el agua, levantaré a los muertos y no me interesa. ¿Qué lagazos me está pegando ahora? No toques el agua, no toques el agua. Ya has tocado el agua. Me he ido un poquito demasiado. No. Es por aquí. Es que es por aquí. ¿Y mis compañeros? Andan por allá. Se estarán peleando igual. Bueno, no les está bajando la vida ni nada, así que... Pasar del monstruo ese. Si es de nivel 7 o nivel 8. Hay que ir al castillo, lo que no sé es dónde está. Vale, esta es la zona de la última hoguera. O sea, que es el siguiente puesto que encuentre. Hostia, pensaba que me caía el agua. Vale, es ese castillo, estoy ya cerca. No sé para qué corro. Si necesito a Barrick. Es quien tiene que abrir la puerta. Hay que ir a este castillo y arriba, en esa muralla a la derecha, hay una puerta cerrada que ahora la podré abrir, coger el último y llevárselos a Blackwall. ¿Ves? Que sale esto así como dorado. Es ahí. No hace falta que busquemos mucho, ya sé dónde está. Lo ha dicho, solas. Antes estas puertas no las podía abrir y ahora puedo. Soy feliz. Tomo de guarda gris. I think Blackwall would have liked to have been here for this. Castillo de Hargrave.
Mazo. Vale. Hecho. Vamos a volver. Vamos a ir aquí. Vamos a ver si es ahí donde está la misión esta de Barrick. Que no sé si es ahí o dónde es. Y luego cuando vuelva al castillo mejoraré a Bianca. Y le daré las cosas a Blackwall. Y luego iremos a matar a los 2 dragones. Y luego haremos la misión principal que queda. Que tiene que ver con la duquesa de Orleans. Creo. No estoy muy seguro. Algo me comentó Josephine en una escena. Pero poco más. Esta zona que estoy pisando creo que ya he estado. Que era de investigar unas mierdas. De glifos élficos o algo así. Y había un jefe que se llamaba el Altísimo o algo así. El Altísimo, que era un bicho de esos de hielo, un espectro de hielo. Bastante chunguete, pero que al final murió, como todos. El dios de los secretos, misión completada. ¿Qué misión es esa? Yo aquí no tengo que hacer nada. Está completada. Aquí está todo completado. Círculo interno. Recuerdos del gris. Esta está hecha. Exigencias del Kun. Vaya faena. Entra en Valamar. Vale, ya sé dónde es. Busca un blasón de los Montiliet en las tiendas de Val Rougeau. Vale, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Primero voy a hacer la de la chica esta. La de Josephine. Que solo hay 4 tiendas aquí. Le voy a buscar el blusón ese en las tiendas. Está en las tierras interiores. Y ahí por el sur hay unas minas enanas que se llaman Valamar. Y es ahí. Pero ahí ya estuve. Estuve en uno de los streamings, el tercero o el cuarto, o incluso fuera de cámara, y lo limpié. Que aparecían por primera vez los engendros tenebrosos. No agrego en Steam. En Steam, en la descripción tenéis mi grupo de Steam. Es Xavi VLC, no tiene mucha complicación. Y ahí sí que me podéis agregar, pero en mi cuenta de Steam no agrego a nadie. Porque mi cuenta de Steam la tengo para mí y para mis amigos con los que juego. Todos los días. No me gusta que, por ejemplo, pues cuando esté grabando este juego, porque estoy en Origin, y en Origin tengo quitado, por ejemplo, todas las anotaciones, pero no me gusta cuando estoy jugando que se me hable o que tal. No es mi rollo. A ver. ¿Tú qué vendes? Tú vendes armas. Bastón, 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 bastón. Vale, tú no vendes nada. Vamos a la siguiente tienda. Aquí hay 2 dentro. ¿Tú qué vendes? Bastón, espadón. Barrick, Cassandra. Tú no vendes tampoco nada. Tú tampoco vendes nada. No sé si en el piso de arriba hay donde comprar. A ver, me quedas tú, colega. Inquisitor, isn't it? A title with a sudden pedigree.
Please, peruse. Sí, pero no me deja comprarte. Inquisitor, isn't it? A title with sudden pedigree. Please, peruse. Majete ya, pero que no me dejan. Ahora. Cinturones. Anillos. Blasón de los Montilis, vale. Este ya está hecho. Vamos por aquí. Vamos a las tierras interiores. Aquí está la misión, Valamar. ¿Puedo hacer viaje directo a Valamar? No, no puedo hacer viaje directo a Valamar, pero puedo ir directamente al campamento que hay pegado e ir a caballo a toda leche. Y después vamos a ir al norte, vamos a ir a la costa de la tormenta con Toro de Hierro y haremos su misión secundaria también. Uf, estoy pensando que este vídeo para anotarlo me va a costar lo mío. De hecho, el streaming 10 está petado a anotaciones. Poco más y no se ve el vídeo, se ve todo lleno de anotaciones. De normal, cuando resubo el vídeo, pues la cam abajo... Aprovecho y voy poniendo anotación 1, tal, en orden cronológico, y cuando ya no cabe me tengo que ir para la parte derecha, para la parte izquierda del vídeo. Pero si hay mucha cosa, al final se acaba petando. Así que ya veré. Bueno, de todas maneras suelo dejar también un comentario, y en el comentario también poner los minutos de cada cosa importante del streaming. ¿Qué llevamos? 1 hora y media. Vale. Vamos bien de tiempo. Aún son las 12 ya. Joder, qué tarde he empezado. Joder, Marco Antonio, he contestado esa pregunta hace menos de media hora. Que no es por nada malo, pero es que me canso, ya lo he dicho antes, no voy a ponerme a repetir cosas. Pues cuando haya vídeo de Arma 3, cuando haya. Estoy preparando cosas de Arma 3, he ido poniendo cosas por Twitter, pero de momento no puedo decir nada. Si puedo, mañana habrá vídeo. Inquisitor. Barrick ha subido de nivel. Y a Barrick, ¿qué coño le estaba mejorando yo? Esto, puede ser. Pues sabe. Que apenas usa las trampas. Pop. Que la marque. Mi queridísimo caballo a varita. Vamos a ir a Valamar y ayudamos a Barrick con sus problemitas. Ahí está. Vale, vamos. Con el equipo que ha venido voy bien. Iba a decir, podríamos ir luego por el dragón, pero el dragón ya lo matamos. El dragón de aquí lo maté en el streaming anterior, ¿puede ser? Puede ser. Creo que sí, que fue en el streaming 11. ¿En el streaming 11 o en el streaming 10? Una de dos. En el 10, fue en el 10. Fue en el 10 que fue cuando fui a buscar a Lister, que también me encontré con el eléctrico. Podría matar a más dragones hoy, pero es perder mucho tiempo. Para el siguiente vamos a dejar dragones. Que igual el próximo streaming lo dedico a matar dragones todo el rato, ¿sabes? Igual el domingo no, pero igual el sábado a la noche. O sea, igual mañana por la noche es posible que haga otro streaming. No lo sé aún. Ya veré. Pero, de hecho, con Oblivion aún no he arreglado el problema de los mods. Tampoco me he puesto desde la última vez, que salió aquel fracaso absoluto de streaming y tuve que mandarlo a tomar por saco.
Finally. I started to think you weren't coming. Nobody said you had to hang out in the creepy cave while you waited. Well, I did wait, so let's make this quick. These idiots are carrying the red lyrium out in unprotected containers. We don't want to stick around long enough for it to start talking to us. If you're coming with us, I hope you can handle a fight. No, I thought I'd cower helplessly while you do all the work. She's a decent shot. Decent? You want me to admit you're better than me? In front of the Inquisitor? Let's not waste any more time, shall we? Vale. Pues tenemos una compañera, Bianca. Bianca, y el arma de Barrick se llama Bianca. No tendría que haber ningún monstruo por aquí, ya lo limpié. Mierda. Toma. Esta zona ya la hice, están los del cártel. Mi pregunta es, ¿qué hace el cártel transportando lirio rojo? Bueno, para venderlo. Pero venir por mí. Espera, ven aquí el tonto, ven aquí, tonto lava. Muy buenas olas. Vale, por aquí. Joder, me apaga el puñetero portátil y pierdo los comentarios. So this is what you do now? Beg pardon? Skulking around in caves, shooting guys. Is this your day-to-day? I usually try to avoid the caves. Los carneros, si se pueden utilizar como montura, creo que no. Están los dracoliscos, que aún no he conseguido ninguno. Igual alguno es un carnero, no tengo ni idea. Ciervos a punta pala. No sé por qué voy por aquí si tengo el acceso rápido abierto. ¡No! Casi se cae. Ya se ha muerto Cassandra, qué raro. Cassandra muriéndose. Hola, Toc Toc. Hostia, vaya guantazo me ha derreado. El enanito. Le quita el escudo de una hostia. Vale, esta zona ya está limpia. Saco blue. Vale, por aquí. Por aquí. Por aquí, pero tirando para abajo, ¿no? You had me worried, you know. What did I do now? That letter you sent me about the red lyrium was the first I'd heard from you since the Chantry explosion. I built these doors. They probably shut this one from the other side when they heard the ruckus we were making. Ta-da! You've been here often enough to renovate the cave. I've made a few trips down the deep roads in the past. I don't know if Eric's told you, but the Merchants Guild is cutthroat. Literally. I built the doors to keep rivals from following me down here and arranging accidents. I guess it's a good thing you came along then. I get that a lot. After you. Ok. Toc toc.
name? Bogdan? He's in Navarra right now, selling my machine to wealthy landowners. I heard some of the guild were trying to get you named a paragon for that contraption. That's not gonna happen, even if I am 10 times the Smith Bronca ever was. A surfacer paragon? Never. Mejor era que Branca. Que me la cargué en el Dragon Age Origins, porque se volvió tarumba. Pues con que un mago, ¿eh? Hija mía, ¿cómo te puedes morir ya? Ese fuera. Hala. ¿Queda alguien vivo? ¡No la resucites! Kinda like old times. I don't recall us ever shooting people together. Remember crashing Bartran's guild dinner? We might as well have shot him. This isn't nearly as dangerous as pissing off my brother. No recuerdo si su hermano estaba vivo o muerto en mi partida. Creo que estaba vivo. Bueno, era bueno, yo perdonaba a todo el mundo. Y... lustre de dragón. Primero esto. Llave de los caminos de las profundidades. Au. There you are. You won't be able to use this entrance again. Bianca. You want to say something, Varric? Andraste's ass, Bianca. You're the leak? When I got the location, I went and had a look for myself. And I found the red lyrium, and I studied it. You know what it does to people. I was doing you a favor. You want to help your brother, don't you? I just wanted to figure it out. Did you figure it out? Actually, yes. I found out that red lyrium... it has the blight, Varric. Do you know what that means? What? The two deadly things combined to form something super awful? Lyrium is alive, or something like it. Blight doesn't infect minerals, only animals. I couldn't get any further on my own, so I looked for a Grey Warden mage. Blight and magical expertise in one, right? And I found this guy, Larius. He seemed really interested in helping my research. So I gave him a key. Larius? He was the Grey Warden we met in Corypheus's... Oh, shit. I knew something seemed off. I didn't realize until you said you found red lyrium at Haven. I came here and... well... then I went to you. That name means something to you, Varric? He was at the Grey Warden prison where we found Corypheus. And he definitely wasn't a mage before. You had to know we'd figure out what happened, Bianca. Why did you insist on coming with us? Varric told me what people were doing with the red lyrium. I had to help make this right. You couldn't have known what would happen. Mafarath's balls, she couldn't. I told her exactly how bad this shit was. I told her to keep away from it. I know I screwed up, but we did fix it. It's as right as I can make it. This isn't one of your machines. You can't just replace a part and make everything right. No, but I can try, can't I? Or am I supposed to wallow in my mistakes forever, kicking myself, telling stories of what I should have done? Ha! As if I would tell stories about my own mistakes. Alquilate una habitación. The red lyrium is out. Closing this entrance won't undo that. We've done all we can here. Bianca, you'd better get home before someone misses you.
Varric. Don't worry about it. Get him killed, and I'll feed you your own eyeballs, Inquisitor. Qué maja. Pues ya está, ¿no? Hemos terminado aquí. Ahora que me vais a hacer volver para atrás todo el camino. Iros a tomar por culo. Sí, no. No se van a tomar por culo. Básicamente me acaban de decir que me joda y que vuelva para atrás. En teoría tiene que estar abierta, sí. Menos mal. En serio, tío. En serio. Puñeteros enanos. Ah, enanos. Aquí esto es como una cámara del tesoro, pero ya cogí todo en su día. Vale. Vámonos de aquí. Vamos a hacer la misión del toro de hierro. Estará muy lejos tampoco. Oh. No, Barrick no me ha puesto nada de la prueba, ¿o no? Me he puesto de su lado. Me estoy intentando poner todo el rato del lado de Barrick para que nos podamos llevar bien. Que qué menos que llevarme bien con él después de que mi personaje del 2 haya muerto por mi culpa. O sea que yo he muerto por mi propia culpa. Es un Chavinception. Hola Ichi, ¿has puesto algo en el chat o me sale en blanco? Vale, pues ahora salimos del menú de cargando, viajamos a la costa, hacemos la misión de toro de hierro, volvemos al castillo, vamos a hablar con Blackwall, bueno, hablamos con todos los personajes de por sí, alguno tendrá algo que decir, y vamos a matar dragones. O igual vamos a matar dragones después de hacer al toro de hierro. Ya está. No veo, no, porque tengo que ir a mandar a... Tengo que mandar a los agentes a hacer misiones secundarias a esta gente. A Cullen, a Cassandra, a Cullen, a Leliana y a Josephine. Que por lo menos Leliana creo que había terminado. Y Cullen también había terminado. Ay, los puñeteros menús de cargando. Los odio. Y mucho. Y Cassandra parece de papel. Por eso... Voy a acercarme. Por eso veis que suelo llevar a Blackwall muchas veces. Porque prefiero... De hecho, Cassandra lleva la segunda mejor armadura que tienen todos. Vale, hacemos viaje rápido. Chuchi. Exigencias del Kun. ¿Qué es lo que me pilla más cerca? Por aquí. Y viajamos. Lo que pasa, mierda. Que aquí no llevo... Aquí no puedo cambiar de aliado. Me va a tocar hacer un viaje rápido a un campamento. Tenía que haber ido a un campamento directamente para ponerme a toro de hierro. Porque ahora no me ha preguntado... Bueno, igual ahora me pregunta a quién quiere que lleve. Creo que no. Creo que voy a ir con los mismos. Ay, los puñeteros menús de cargando. A ver que revise el listado de cosas que hacer. Misión secundaria de Sera hecho. Misión secundaria de Cassandra hecho. Misión secundaria de Barrick hecho. Dragón desierto. Dragón zona pantanosa. Vale.
después de esto. Xavi Barrick no tenía la razón. Lo mejor del lirio rojo es lo que dice Barrick, es no tocarlo, olvidarse de él. Está la puerta cerrada, está la puerta cerrada. Es que no me puedo, es que ahora mismo no me puedo poner a Barrick. Es que puede joderse la cosa. Si, aunque no tenga razón Barrick, que es posible que sí, que en ese caso no lo tenía. Me iba a poner del lado de la chica, de Bianca. El informe de Josephine preparado en la mesa. Joder. Pues hay que ir aquí. Hacer 2 viajes rápido. Estos viajes no son cargandos muy duros. Vale. Grupalia. ¿Qué tengo aquí para cambiar de grupo, tío? Aquí. Vale, me llevo... ¡Ah! Ya estoy bien con él. Ya estoy bien con Barrick. ¿Ves? Esto ya inspira más confianza. Me llevo a Dorian, me llevo a Barrick y me llevo a Toro de Hierro. ¿Están haciendo el cambio de personajes? El juego es largo de cojones. Si te digo que tengo más de 75 horas de juego y aún no llevo ni la mitad. All right. Our Kunari contact should be here to meet us. He is. Good to see you again, Hisrad. Gat! Last I heard, you were still in Saharan. They finally decided I'd calmed down enough to go back into the world. Boss, this is Gat. We work together in Saharan. It's a pleasure to meet you, Inquisitor. Hisrad's reports say you're doing good work. I look forward to working together. Hopefully this will help both our peoples. Tevinter is dangerous enough without the influence of this Venatori cult. Yes. Filthy, decadent brutes, the lot of them. I'm certain life would be much better for all of us under the Kyun. It was for me. After the Qunari rescued me from slavery in Tevinter, I was 8. The Kyun isn't perfect, but it gave me a better life. Yes. One free from all that pointless free will and independent thought. Such an improvement. Mierda, he hecho mal en traer a Dorian. Ningún bando es perfecto, neutral. The Imperium and the Qunari both have their problems. Fair enough, I suppose. I'm not here to convert anyone. All I care about is stopping this red lyrium from reaching Minrathos. With this stuff, the Vince could make their slaves into an army of magical freaks. We could lose Saharan and see a giant Tevinter army come marching back down here. The Ben Hasrath agree. That's why we're here. Our dreadnought is safely out of view and out of range of any Venatori mages on shore. We'll need to eliminate the Venatori, then signal the dreadnought so it can come in and take out the smuggler ship. What do you think, Bull? Don't know. I've never liked covering a dreadnought run. Too many ways for crap to go wrong. If our scouts underestimate enemy numbers, we're dead. If we can't lock down the Venatori mages, the ship is dead. It's risky. Riskier than letting red lyrium into Minrathos? There might be Venatori mages on the ship as well. If the dreadnought can't handle them... It's unlikely there'll be more than 2 or 3 mages on the ship, and they'll be dead by the 3rd shot. On land, though, a half-dozen Venatori attacking the dreadnought from cover could do some serious damage. If it's dangerous for the dreadnought close to shore, why not attack when the smugglers reach open water? Any decent smuggling ship can outrun a dreadnought on open water. We need to catch them close to shore. Let's go hold up our end of this bargain, then. My agent suggested 2 possible locations the Venatori may be camped to guard the shore. There, and there. We'll need to split up and hit both at once. I'll come with you, boss. Krim can lead the charges.
Let me fill him in. Come by when you're ready to move. Yo ya estoy listo, colega. Once they're down, send up your signal. That'll let the Dreadnought know it's safe to come in. Understood, Chief. Remember, you're gonna want a volley to start, but don't get suckered into fighting at range. They've got mages. It's all right. We've got a mage of our own. I'm not a mage. Get in close and take their enchanter down before he takes over the battlefield. He'll be dead before he knows it. Just pay attention, all right? The Vince want this red lyrium shipment bad. Yes, I know. Thanks, Mother. Kunari don't have mothers, remember? We'll be fine, Chief. All right, Chargers. Horns up! Horns up! Ready whenever you are, boss. I'm ready to head out, Bull. Right. Chargers, hit 'em hard and hit 'em fast. When this is over, drinks are on me. You got it, Chief. Charges, double time. Let's move! Vale. Tengo que hablar con Barrick luego. Vaya faena. Habla con Barrick sobre esto. Ahora no, ¿verdad? Vale, uno está aquí. Vale, no, yo directamente tengo que ir aquí. Charges the easier task. Si la marco, mejor que mejor. You think? Lower and farther from the smuggler's ship, it's much less likely to be heavily defended. Suppose we'll do the heavy lifting then. Just like old times. No puedo pasar, hay una barrera invisible ahí. Vale, el señor Toro ha subido de nivel. Tiene un punto. Segador, pues te estábamos haciendo esta. Si no puedo ir por ahí, tendré que ir por aquí. Estoy un pelín obligado. Be careful. My agent said to expect opposition ahead of the main camp. We've all done this a few times, Gat. You've been living outside the Kyun for years now, Iron Bull. Just wanted to make sure your reflexes hadn't gotten as soft as the rest of you. Ouch. Bueno, si cargan los sonidos, suele estar bien. Me está cargando. Son de un nivel muy bajito. No duran nada en estas misiones. You must wish you were back in Tevinter, mage. No soldiers to guard you here, no slaves to wait on you. It's the lack of fashion that really strikes fear into my heart. You know nothing of fear. And do you intend to teach me? No. You serve the Inquisition, and the Ben Hasrath wish an alliance. For now, that is enough. ¿Qué nivel tienen? Si son nivel 7, tío. Mira cómo corren. Ven aquí, no te suicides, colega. No puedo pasar, tengo una barrera invisible. Espérate que ahora no puedo volver. O sea, si lo manejo yo no puedo. ¿En serio? ¿Niveles 7 te están quitando vida, Toro? ¿En serio? Niveles 7. No hace falta decir nada más. Joder, tío. Putas barreras invisibles. Creo que ha sido un poquito error Traidorian aquí. Joder, ¿en serio, tío? ¿No puedo pasar por aquí? ¿Cómo? ¿Por dónde coño quieres que pase? Vamos a ver. Señor juego. Ah, haz una señal al acorazado. Perdón. Haz la señal al acorazado. We're clear, Gat. Right. Signaling the Dreadnought. Chargers already sent theirs up. See them down there? I knew you gave them the easier job. There's the Dreadnought.
that brings back memories. Nice one. Crap. They've still got time to fall back if you signal them now. Yeah. Your men need to hold that position, Bull. They do that, they're dead. And if they don't, the Venatori retake it and the Dreadnought is dead. You'd be throwing away an alliance between the Inquisition and the Canary. You'd be declaring yourself Talvashoth. With all you've given the Inquisition, half the Ben Hassrath think you've betrayed us already. I stood up for you, Hisrad. I told them you would never become Talvashoth. They're my men. I know, but you need to do what's right, Hisrad. For this alliance, and for the Qun. ¿Qué hago? Salva a tus hombres. Call the retreat. Don't! They're falling back. All these years, Hisrad, and you throw away all that you are. For what? For this? For them? Podemos salvar esto. We can make this up to your people. ¡Mierda! No, you can't. No way they'll get out of range. Won't be long now. Bull, when the Dreadnought sinks... Sinks? Canary Dreadnoughts don't sink. Come on. Let's get back to my boys. Bueno, prefiero salvar a los bateadores. Sinceramente, aún he corazado. Lo único malo es que me ha puesto que ha desaprobado a pesar de que he cogido la opción de ayudarle. Me refería a que podíamos arreglarlo diciendo que yo ahora iba ahí, me liaba de hostias contra todos y ya está. Pero no. Vale. Vamos ahora directamente a... Ahora no voy a poner la GAN porque vamos a tener más cinemáticas. Vamos a ir directamente al feudo celestial, al castillo. Vamos a hablar ahora con Toro, vamos a hablar con Blackwall, vamos a hablar con Barrick. Y yo creo que ya habremos terminado. Mataremos a los dos dragones. Después haremos la misión principal. Y todos seremos felices. Se abrirán más misiones secundarias para que yo pueda seguir chino farmeando como un enfermo. Y ya está. Oso. Quiero estas cartas, tío. Yo quiero estas cartas. Están súper chulas. Joder, macho, los carganditos de las narices, Bikes. Te puedes reír porque me he quedado sin agua. Venga, va, que este es el último cargando. Es que si hubiésemos autoguardados, en los Dragon Age anteriores te creaban 5 autoguardados. Aquí solo hay uno. Aquí no podría ahora... Porque claro, me gustaría ahora haber tirado para atrás, haber tomado la misma elección, pero haberle respondido otra cosa a Gata. Como lo de no le llames Talvashoth, o lo de...
O lo siento. No sé. Hey, boss. Inquisitor, it is my duty to inform you that there will be no alliance between our peoples. Nor will you be receiving any more Ben Hasrath reports from your Talvishoth ally. You under orders to kill me, Gat? No. The Ben Hasrath have already lost one good man. They'd rather not lose two. So much for that. Podemos minimizar el daño. Hiciste lo correcto. Lo siento. ¿Qué tal estás? Hiciste lo correcto. I'm proud of you, Bull. Thanks, boss. You're late. Sorry, Chief. Still sore from fighting off all those vents. Good to see you, Inquisitor. How did the charges come out of the fight? Just fine. Thanks to you and the Chief, we had plenty of time to fall back. Chief's even breaking open a cask of chasing sackmead for the charges tonight. Damn it, Krem. That's the kind of thing you don't have to mention to the Inquisitor. Sorry, Chief. Ah, forget it. You're doing fine. ¿Tú tienes algo que decir? I trust all is well. Sí, va todo bien. That's enough for now. Another. Vale, vamos a ver si alguno de los que hay aquí quiere decirme algo, como Sera. Coño, hay un tío aquí. ¿Qué cojones no puedo pasar? ¡Magia! 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 And how much did you need? Did you hear the news? Yes. You wanted to see me? Oh, I got it! Sala Talvashoth. Yeah, my soul's dust. Yours is scattered all over the ground, though, so... Sorry, boss. I thought I might need backup. Guess I'm not even worth sending professionals for. Are you interested in getting some payback? Against who? The entire Ben Hasrath? Besides, this wasn't serious. Sending two guys with blades against me? That's not a hit. That's a formality. Just making it clear that I'm Talvashoth. Talva fucking Shoth. You acted like a Talvashoth for years. That didn't change you. Neither does this. That was just a role. This is my life. As one of those. I've killed hundreds of Talvashoth in Saharan. Bandits, murderers, bastards who turned their back on the Qun. And now I'm one of them. You're not a Talvashoth. That's a Kunari word. And you don't follow the Qun any longer. You're Iron Bull. Mercenary captain for the Inquisition. I can live with that. Anyway, I'll get this cleaned up and let Red know what happened. Boss, whatever I miss, whatever I regret, this is where I want to be. Whenever you need an ass kicked, the Iron Bull is with you. ¡Oh, logro! Sociable. Si es que soy un tío muy majo. Mira, ya que estamos aquí está Blackwall. Ya que vengo aquí caído del cielo. Heard you found something that had to do with wardens. Would have liked to have seen it. Pero si es que no me deja dártelo. Es que no me deja dártelos, tío. Nothing right. Misión completada. Ya está. Bueno, pues Blackwall no me dice nada. Ni lo aprueba ni nada. Bah. Que te foquen. Voy a ver de paso si Cullen quiere algo. Tengo el castillo bonito, ¿eh? No me había dado cuenta. Cuando entras la primera vez está un poquito roñoso. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Inquisitor, if you're looking for the commander, he's gone to speak with Seeker Pentecost.
¿Y dónde está? Con Vivien, Solas, Dorian, Leliana. Cassandra, Sera, Toro de Hierro. Hay que ver a Cassandra, pues. Por aquí. Cargando. You asked for my opinion, and I've given it. Why would you expect it to change? I expect you to keep your word. It's relentless. I can't... You give yourself too little credit. If I'm unable to fulfill what vows I kept, then nothing good has come of this. Would you rather save face than admit... We will speak of this later. And people say I'm stubborn. This is ridiculous. Cullen told you that he's no longer taking lyrium. Yes, and I respect his decision. As do I. Not that he's willing to listen. Cullen has asked that I recommend a replacement for him. I refused. It's not necessary. Besides, it would destroy him. He's come so far. Why didn't he come to me? We had an agreement long before you joined us. As a Seeker, I could evaluate the dangers. Is there anything we can do to change his mind? If anyone could, it's you. Mages have made their suffering known, but Templars never have. They are bound to the Order, mind and soul, with someone always holding their lyrium leash. Cullen has a chance to break that leash, to prove to himself, and anyone who would follow suit, that it's possible. He can do this. I knew that when we met in Kirkwall. Talk to him. Decide if now is the time. Vale, hay que hablar con Cullen. Cassandra ya no me decía nada. Pero yo estaba aquí hablando. Cargando. Oh. Con Toro. Vale, pues no aparece. What do you need? Ya está tocando la melodía del... ¿Vuelvo a entrar? Mira, ¿lo ves? Hay que entrar y salir. Vale, no, Toro ya no nos cuenta nada. Pero con Toro estamos... La relación creo que habrá cambiado. Estaremos mejor. Igual que con Barry, que lo hemos conseguido salvar después de cagarla con él tras la muerte de Hawk. Vale, vamos a hablar con Cullen y vamos a matar dragones, ¿no? Que eso es lo que nos gusta, matar putos dragones. Vamos a meter un furroda. Maker's breath. I didn't hear you enter. Forgive me. Cullen, if you need to talk... You don't have... I never meant for this to interfere. Are you going to be all right? Yes. I don't know. Did you know Ferelden's circle was taken over by abominations? I was there. The Templars, my friends, were slaughtered. I was
tortured. They tried to break my mind, and I... How can you be the same person after that? Still, I wanted to serve. They sent me to Kirkwall. I trusted my Knight Commander, and for what? Her fear of mages ended in madness. Kirkwall Circle fell. Innocent people died in the streets. Can't you see why I want nothing to do with that life? Of course I can. Don't. You should be questioning what I've done. I thought this would be better. That I would regain some control over my life, but these thoughts won't leave me. How many lives depend on our success? I swore myself to this cause. I will not give less to the Inquisition than I did to Chantry. I should be taking it. I should be taking it. No necesitas el lirio. You give enough, Cullen. I'm not asking you for more. The Inquisition can be your chance to start over. If you want it to be. I don't know if that's possible. It is. All right. I need a moment. Could we speak another time? Cullen, me parece, cuando lo ha mencionado, había creo que un templario en el Dragon Age Origins. Pero... creo que no es él. ¿Puedo ir por aquí? ¿Tienes una puerta central? Oh, gracias. Me ahorras un buen pateo. Vale. Tengo que hablar con Barrick. Correcto. Tenía que hablar con Barrick sobre lo sucedido con Bianca. I'm glad to have answers, but... shit. The second she showed up here, I knew. I let this mess happen. I gave her the Tig. I am not good at dealing with shit like this. I don't think anyone is equipped any better than you are. No, the point is... I don't deal with things. If Cassandra hadn't dragged me here, I'd be in Kirkwall right now pretending none of this was happening. You know that's not true. You've worked as hard as any of us to stop Corypheus. Is that true? I don't even know anymore. Thank you for your help back there. After all this, do you think you'll see Bianca again? I always do. There you are. I've been looking all over for you. You're just in time. We almost had to start without you. What exactly were you starting without me now? Look who showed up, everybody. Deal him in, would you, Ruffles? I do hope I recall the rules. It's been ages since I've played a game of Wicked Grace. Grab a seat. We're ready to start. Are we playing cards or what? Are 3 drakes better than a pair of swords? Ugh, I can never remember. Seeker, remember how I said, don't show anyone your hand? That rule includes announcing it to the table. There's a crown on his head, but a sword too. His head didn't want either. Don't talk to the face cards, kid. You seem to have enough people. I have 1,000 things to do. Losing money can be both relaxing and habit-forming. Give it a try. Curly, if any man in history ever needed a hobby, it's you. Dealer starts. Oh, I believe I'll start at... Oh, 3 coppers. Do you think that's too daring? Maybe I'll make it 1. No. Boldness. 3 it is. Seriously, who starts at 3 coppers? Silver or go home? Sounds good. I'm in. Bolder the better, right? I'm in. Me too. Well, are you in?
No te cebes conmigo. Just remember, I'm still new to this game. Don't worry, you'll pick it up in no time. So shiny. The poor recruit ran out into the dining hall in nothing but his knickers. And this profound silence fell over the hall as 70 mages and 30 Templars all turned to stare at once. Then, a slow round of applause began and spread until every soul was on their feet. A standing ovation. What did he do? Saluted, turned on his heel, and marched out like he was in full armor. He did not. Good man. You're shitting us. That's how you know it's true. I could never put that in a book. Too unlikely. I think it's our professional storyteller's turn to tell one. I think I can manage that. Did I ever tell you about the time we broke into Chateau Hain? It started, as most capers do, with a trap. And then Hawk looks up and says, "Looks like the Duke has fallen from grace." That's how Duke Prosper died? You know, that's almost perfect for him. And the dealer takes everything. I win again. Deal again. I've figured out your tells, Lady Ambassador. Commander, everyone knows a lady has no tells. Then let's see if your good fortune lasts one more hand. I want another chance to win my dignity back. Deal me in. Don't say a word, dwarf. I tried to warn you, Curly. You won the whole pot. I knew you could do it, my love. I'm leaving. I don't want to witness our commander's walk of shame back to the barracks. Well, I do. It comes off. I didn't know it came off. I'm glad you decided to join us tonight. It's too easy to mistake you for the Inquisitor. I enjoyed this. See? That's what I mean. It's easy to forget you're not just an icon or symbol. Like those statues of Andraste holding bowls of fire. At least it is for me. You up for another game when this is all over, Inquisitor? I wouldn't miss it. Good. It'll take me a while to talk Cullen into it. Maybe I'll work the revenge angle. Who's that? Did I win? Pues me ha gustado mucho esta escena, no sé qué pasa. ¡Carga! ¡Puto castillo! ¿Qué ¡Mierda! Joder. Me ha gustado mucho esta escena, ¿eh? Está muy bien esta escena de la partida de cartas de póker. Hay una cosa que me gusta del personaje, y es que me recuerda, es una mezcla entre Hawk y el comandante Shepard de Mass Effect. Me recuerda mucho, tío. ¿Tienes algo más? Something you wanted to talk about? Especial, háblame de Bianca. Tell me more about Bianca. I'm not making any promises here. Ask. What makes the Merchants Guild such a danger to her? Well, to be fair, it's more of a danger to me. Technically, we're not supposed to be within 300 leagues of one another. If it got back to the guild that we were seen together, they'd freeze my assets and then have me killed.
maybe not in that order. What in the world did you do to cause that? We almost started a clan war. Does it matter? I can't change it now. How do you know Bianca? The lady, I mean, not the crossbow. I met her years ago when she still lived in Kirkwall, and I was looking for someone with, mechanical skills. Bianca is, beyond a doubt, the most brilliant smith you'll ever meet. I haven't seen her since she got married and moved to Orlais. Bianca is married? Somehow I thought that the two of you had a history. Bianca's family are Kalnas. Surface dwarves, so conservative they don't take a piss without asking the ancestors first. They picked out a smith caste boy for her. Wealthy, respected, has a great anvil collection. The perfect husband. I heard the wedding was lovely. The one Bianca actually showed up for, anyway. All right, tell me the truth. Bianca made your crossbow, didn't she? I mean, it has her name. It's not that simple. The Carta thinks my Bianca was a freak success by a Carta inventor who could never duplicate it. If they thought anyone else was involved, someone who could make one work, things would be bad. So, I really can't tell the story. I don't want any more blood on my hands. So how long have the two of you been together? Well, if you want to split hairs, we're not. Usually there's a continent between us at all times. We write letters. Now and then we manage to meet up. I don't know if that's together. Shit, it's been what, 15 years? Great. Now I feel old. Thanks. I guess that's it for now. Sure. Pues bueno, nos va a contar la historia de Bianca. Vale, hay que mejorar a Bianca. Hay que mejorar... No, mejorar a Bianca, hablar con Josephine, mandar a los tíos, vamos a matar a los dragones. Y después... Vamos a la misión principal que queda. Que hacemos muchas cosas, pero no avanzamos. Fabricar armas. Mirilla de Bianca 2. Palancas de Bianca 3 mejoradas. Crítico por un lado. Hemorragia por otro lado. Y tumbar al golpear, me interesa. Vale, modificar armadura, no modificar armas. Sera, Dorian, Blackwell, Cole, Vivien, Solas, Barrick. Bianca. Palancas de Bianca. Runa de purificación, runa de corrupción maestra. Me parece que así. Vale. Vale, ahora vamos a ir a ver a Josephine.
Y vamos a matar dragones de una puñetera vez. Que a lo tonto es que apenas avanzamos historia. Llevamos 2 horas y media aquí. Y hemos hecho, bueno, sí, hemos avanzado historia con nuestros personajes. Nos hemos hecho más amigos. Hemos visto escenas muy chulas. A mí la escena del póker me ha encantado. O sea, junto a la escena de... Tengo ahora mismo un top 10. Un top 3, mejor dicho. La primera es la escena del cantar de Andraste. La segunda es la muerte de Hawk con la reacción de Barrick después. Cuando voy a hablar con él tranquilamente, que te cuenta una historia así con música muy chula. Y luego está esta. A ver si Josephine me cuenta algo, que le hemos traído lo de el blusón que quería ella. What's this? You said you wanted to see your original family crest? I found one for you. I'm astonished. I'd given up hope that any example of the early family crest still existed. It even has our first motto, back from when we had a trading fleet to speak of. From sea to shore, we tame the waves. Anything to see you smile. You've certainly succeeded. Thank you. Hoy follo. A pleasure. Todas estas preguntas están. Let's speak later. Vale, voy a mandar a los agentes de la Inquisición a currar como negros. Acaban de volver de cada punta del planeta, pues voy a volveros a mandar. Bueno, Bianca ya estaba a tope. Bianca ha recibido un poquito de nerfeo, pero ahora hace más críticos y más hemorragias. Vale, por un lado Ferelden, que aquí mandé a Josephine. No sabemos nada más de los cuervos. Sin duda han pasado a realizar su próximo contrato. Ya está. Recursos, conseguir hierbas. Vale. Aquí hemos terminado. I agree. Are you well? A headache, nothing more. Una misión de los guardas grises. Vale, Jenny la roja. Y la mala mercancía. ¿Quién lo hace antes? Josephine, te mando a ti. El nombre del enemigo. Leliana, esto es para ti. 6 horas. A ti hasta mañana ya no te veo. Leliana hasta mañana ya no la veo. He leído bien, ¿son 6 horas? Sí, son 6 horas. Hasta mañana ya no la veo. Esclavos enanos. Aquí no hay ningún esclavo. Una hora, vale. Hecho. Ya tenéis cada uno vuestra faena. Cada uno iros por ahí a pasear. Y ahora vamos a ir a matar dragones. Mapa de misiones. No hay ninguna misión por aquí. Vale, pues vamos aquí. El dragón era... Dragón aquí. Aquí. Que tengo que colocar aquí unos cebos. Nuevo cromo o nueva carta de toro de hierro. Esta mola más. Cortando cabezas de su raza, parece. Vale, me voy a llevar a Dorian, me voy a llevar a Blackwall y me voy a llevar a Solas. Para los dragones siempre voy a ir así. Confirmamos. Este se supone que es el dragón más sencillito de todos. Por lo que me contó Narco, este era el primero que tenía que haber matado. O sea que igual lo hacemos rápido. Si lo hacemos rápido, podríamos intentar hacer otro dragón después. Es una opción. Hay un dragón de hielo que fui con nivel 18 y me mataba de un toque. O sea que ese igual me lo plantearé. Y hay otro sitio, en Sarnia, que es el mapa de la nieve. Ahí hay 2 dragones. Ahí hay 2 dragonacos.
Ahí no sé si podré ir, porque ya ahí la gente era de nivel 20, o sea que es un poquito complicado. Oye, que ya puedo poneros la webcam a todo esto. Que ya puedo poner la webcam, que ya no estamos con cinemáticas ni nada. ¿Quién me habla por WhatsApp? Es la 1 de la mañana, tío, no me hables por WhatsApp. ¿Mm? Una notificación de Facebook, tócate los huevos. Que me llega al móvil. ¡Ay! Bueno, si lo digo ahora es un poco tontería, pero esto lo tengo que decir al principio. Cuando se resube el streaming, que cuando hago los streamings de noche, se resube cuando yo estoy durmiendo, entonces YouTube le pone 43 anuncios o más, llena la barra de amarillo. Y hay gente que se me queja de los anuncios y me pone no sé qué de, qué bueno que tengo el adblock, no sé qué, bueno. En esos momentos, cuando hay muchísimos anuncios, veo comprensible que sí que se use adblock. Yo estoy totalmente en contra del uso de adblock, ya no solo porque a mí me beneficie, ¿no?, que vosotros no uséis adblock, sino que yo, por ejemplo, yo no uso adblock con los vídeos de YouTube de la gente que sigo, o que no sigo. Cuando veo un vídeo de casualidad, pues mira. Por ejemplo, he visto yo un vídeo, hace poco lo he puesto por Twitter, de Dragon Age, además era una canción, y tenía un anuncio, y pues perfectamente, con mucho gusto me la trago. Porque de alguna forma u otra, pues bueno, le ayudo al tío ese que ha hecho el vídeo. Pero de normal, por ejemplo, los directos suelo poner cada 30 minutos que aparezca un anuncio. Yo ahí no puedo controlar que el anuncio sea... ¿En mis piernas? Ah, vale. Yo ahí no puedo controlar que el anuncio sea o no sea... de los que se pueden saltar, de los que no molestan, de los que cortan el vídeo. Ahí ya no puedo meter tanta mano, porque a veces le digo que no sean y a YouTube se la suda. Le digo, oye, pon anuncios de estos que salen abajo del vídeo, una mierda de pestañita, que eso le das a cerrar al momento y no pasa nada. Pero YouTube automáticamente se la suda muchísimo y decide que no, que pone lo que le da la gana. Vale, tengo que poner unos cebos. Estuve limpiando toda esta zona, al parecer había unos venatori que... No sé por qué narices los venatori están muy interesados en los dragones. Pero vamos a ir poniendo los cebos. Si mato a los dragones no los pueden domar. Igual les quieren dar cristal rojo. Y no me quiero imaginar un dragón con cristal rojo, sinceramente. Tiene que ser muy chungo de matar. Ya me enfrenté a gigantes, pero de cristales rojo. Vale, aquí otra trampa. Aquí otra trampa. Creo que la trampa aquella que puse me costó horrores encontrarla. Y colocar trampa. Y ahora solo queda esperar. Voy a ir con Dorian. ¡Ahí viene! Es cuando Narco me ha pegado la tangada del siglo. Y no es que sea el más fácil, sino el más difícil. A dragon. What a perfect way to ruin our day. Yo que toda esta vuelta es como diciendo que eres el primer dragón al cual debería haber. Majestuoso eres, tengo que reconocerlo. Me has pegado una bajada de frames y tampoco te la niego. Es nivel 14, es asequible. Ese va por mí. Cámara lenta. De una hostia. Narco, me has troleado, cabrón. Este no es el más fácil, sino el más difícil.
aguanta. ¿Se ha puesto? ¿Desde cuándo los dragones se ponen armadura? Solas, te necesito un momentito. Me hacen una mierda. Coraza, tío, que tiene. Vale, muévete, Dorian. Fuego en la boca, cabrón. Se va a aguantar lo suyo. No te pongas armadura. La boca le hace mucha pupa. Vale, creo que he captado su atención. He captado su atención. ¡No me mires! Ya no tiene armadura. Se ha vuelto a poner la puta armadura. Acércate. ¿O no? Solas, dale. Está conmocionado, vale. No, corre, 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 corre. Uf. No me ha llegado a dar el fuego, no sé por qué me ha quitado vida. Le quito una mierda de vida.
aguanta mucho, no es muy difícil. Hostia, qué pepinazo me ha dado. Aguanta muchísimo. Mierda, no te metas en el juego, tío. ¡Ay, con menudo boca me ha dado! ¡Puto! ¡No me vengas a buscar! ¡Se pesa, ¿no? Este dragón, aunque sea nivel 14, con la coraza esa que tiene, y de coña. Tengo que llevar guerreros. O algo que atraviese la armadura, arqueros. Es para arqueros. Menuda piña, chaval. ¿Quién se ha muerto? Placa. Me he muerto. Este dragón con magos no. Este magón es puro guerrero. Esa armadura hay que joderla. No puedo resucitar a Dorian. Vamos a... es tontería seguir aquí. Es tontería, es muchísima tontería seguir con este dragón, al menos en streaming, porque es que se va a hacer muy largo, tío. Aguanta mucho. Me parece que el dragón... cargar. Ahora no quiero pelearme contigo, dragón. An impressive creature. There is a purity in such undiluted power. ¿Qué pasa? ¿Que si no me peleo contigo vas a estar dándome por saco? Es que igual... igual tiene trampa. Igual los cebos llevan veneno o algo. Es que ese dragón aguanta mucho las hostias.
No. Pues toma. Tiro una bola de fuego y me voy. Nah, ese dragón lo tengo que hacer con un mago, un arquero y alguien que le pegue fuerte. Toro de hierro, por ejemplo. Hay que reventarle la armadura, hostias, a ese dragón. Me parece que los dragones los vamos a dejar un poquito de lado en este streaming. Ya lo haremos en el siguiente, porque es que si no se nos va a ir de madre el tiempo. El tiempo, bueno, el tiempo no, la hora, porque es que es la 1 de la mañana. Tampoco quiero eso. Tampoco quiero teneros aquí. Vamos a ir a hacer la misión principal ya. Y el resto ya. Y los dragones ya vendrán para el siguiente. Si puedo mañana por la noche los mataré. Incluso es probable que empiece a matar los dragones fuera de cámara, solo para levear. Me gusta enseñároslos, pero perdemos tiempo matando. O sea, perdemos tiempo de streaming. Un dragón pues puede llegar a ser 20 minutos. ¿Sabéis cuánto he estado con este? Porque al final con este le estaba pegando y con esa armadura no caía. Así que vamos a ir a la misión principal. Y igual los dragones dejo alguno, pero en un principio los dejaré para fuera de cámara. Hemos matado ya a 2 dragones, si no me equivoco. 2 dragones, el de risco rojo y el de electricidad. O sea, alguno dejaré para streaming, pero no sé. Depende. Ya veré qué hago. Depende de cómo vayamos de tiempo a partir de ahora, porque no se puede hacer todo. Y ese dragón es chungo. Ese dragón es complicado y no tengo agua otra vez. Y quiero agua y me pica mucho la nariz. No sé qué coño tengo ahí, un pelo o algo y me pica mucho. La cocaína. Vamos a ir a hacer la misión principal, que tenía algo que ver con la duquesa, si no me equivoco. Y ya la veremos. Si carga esto, por supuesto. Ya sabéis que bueno, el menú de carga de este juego es interesante. Si es que interesante es la palabra. Acabo de ver que Vais se ha ido porque el dragón iba para largo. Y tan para largo como que no lo voy a meter para el streaming de hoy, porque eso... Igual mañana. Si mañana le damos... A ver que cargue el feudo. Voy a dejarle cargar. Vale, vamos. Inquisitor. There you are. I've been looking all over for you. I've just received the most terrible news. What is it? I'm engaged. When did this happen? For the past year, my mother and father have searched Antiva for a match for me. They had no idea you and I had grown so close. Today, I received a letter declaring they've betrothed me to Lord Adorno Cielo Tranto of Antiva. I must deal with this. But until then, we cannot be seen in a compromising situation. I'm so sorry. Let me know what I can do, Josephine. No. Thank you so much, but no. Until I know more, I cannot risk your reputation. Why did this have to happen to us now, of all times? I must see to this. And to my other duties. If I can keep my mind on them today at all. Inquisitor, I'm afraid untangling my engagement to Lord Otranto will take some time. Is there anything I can do? He is Antivan. The only acceptable thing to do would be to challenge him to a duel for my favor.
Hecho. Arrange the duel with Lord Otranto then. What? No, Inquisitor, please. That was said in jest. The traditional form of dueling among Antiva nobles isn't usually fatal, but there's always a chance of harm. I hardly wish to see you skewered on a sword point for the sake of my honor. Vale, ve a la mesa de guerra y retra a Otranto a un duelo. ¿Lo puedo hacer ahora? Lo podemos hacer ahora. Si me dejan, lo hacemos ahora mismo. Es mi mujer, es mi mujer. ¿Dónde está la nueva? Origen, todo lo que reluce, subir la moral, recursos, conseguir metales, investigar, asegurar la fuente, esclavos. Is Knight Captain Ryland satisfied with his post? It's not an easy assignment, but if anyone can handle the approach, it's him. Ah, es una misión. Vale, pues vamos a ir a la misión principal. Ojos crueles, corazones crueles. Coste 30. Recomendado para niveles del 12 al 15. Hecho. We have to reach the Empress before Corypheus. The only question is, how? We know how. I have our way in. The real question is, where is our enemy hiding? At the urging of Grand Duchess Florian, the Empress is holding a ball. Absolutely everyone will be there. During the festivities, Celine will be meeting for peace talks with the usurper Duke Gaspard and Ambassador Briala. The assassin must be hiding within one of these factions. What do we know about Duke Gaspard? The man who would have been Emperor. He's Celine's cousin, and was first in line to inherit the throne when Emperor Florian died. Celine outmaneuvered him. She won over the Council of Heralds, who hold authority over title disputes. She became Empress, and he a general in the Imperial Army. He's well loved by the troops. He's also a Chevalier. Most of their number sided with him when he turned on the Empress. Aren't the Chevaliers part of the army? Why would they follow the Duke? Most Chevaliers are sworn to serve the crown, but that does not give them faith in the person wearing it. The Empress has tried to improve relations with Ferelden and Navarra. The Chevaliers see her as anti-military. They believe Gaspard could lead the Empire back to the glory of Draken's expansion years. Who is this Ambassador Briala? An ambassador in name only. She has organized the elves of Halam Sharal into an underground army. The Empress invited her to the peace talks in a bid to gain the elves' alliance in the war. That would be scandal enough, without the rumor that Briala is a jilted lover of Celine's. A personal grudge and a network of saboteurs at her command. Promising lead. Wait, the elven leader is a jilted lover of the Empress? It's not widely known. Just a rumor whispered among the palace servants a few years ago. If it's true and were to get out, the Empress and an elf. The scandal could destroy Celine's court. Even if a lie, Briala could use it to blackmail the Empress. She has some connection to the throne. Tell me everything we know about the Empress. Empress Celine is a renowned diplomat and reformer. She works tirelessly to secure peace for the Empire. Unfortunately, many Orlesians view peace as complacency. She has yet to name an heir, leaving the future of the Empire in doubt if anything happens to her. Especially when the next in line is her cousin Gaspard, who's made few friends on the Council of Heralds. Celine is surrounded at all times by countless guards, courtiers, servants, and vassals. What better place for an assassin to hide than the Empress's own household? How can Gaspard still be next in line while he wages war against his Empress? The title Grand Duke indicates that he was a prince before the Empress took the throne. You've given me plenty to think about. With Gaspard and Celine's armies entrenched, we cannot openly march troops to the palace. My agents will ensure your soldiers get inside. But it must be a few at a time to avoid attention. Understood. Just give the word, and we'll begin. Pues vamos. O sea que Gaspar, básicamente, el tío quiere guerra
Y Selin es un poquito más de paz. O sea, si tengo que elegir entre esos dos bandos por algún casual. ¿A quién podemos llevar? Puedo llevar a Dorian, que le gusta mucho el lujo. Puedo llevar a Barrick. Y puedo llevar a Blackwood, que siempre es bueno llevarle. Y cargando, por supuesto. Prueba a vivir la Inquisición otra vez con una historia del mundo diferente. Diseña tu mundo en dragonageskip.com. Bueno, eso ya lo hemos hecho. Tengo ahí la historia del 1 y del 2 metidas. Inscripciones en el del yermo siseante, del cántico de las transfiguraciones. Uy, me da hipo. Estoy por aprovechar uno de estos guardados, uno de estos cargando para irme corriendo a por una botella de agua. Porque tengo sed. Hola, Romualdo Salazar. Joder, macho, con los menús de cargando. Me cago en la puta, tío. Tardan horror. Es un horror estos menús de cargando. Hola, Torsancito. ¿Qué tal? ¿Habéis robado muchos bancos? Ya nada. The political situation in Halam Shiral hangs by a thread. The Empress fears our presence could sever it. The Grand Duke is only too happy to have us at the ball as his guests, so our invitation comes from him. Whether we act as his allies or upset the balance of power, he gains an opportunity, if not a clear advantage. Inquisitor Trevelyan, we meet at last. I've heard so much about you. The rumors coming out of the Western Approach say you battled an army of demons. Imagine what the Inquisition could accomplish with the full support of the rightful Emperor of Orlais. I can see many benefits to such an alliance. Keep the image firmly in mind. We may see it materialize by the end of the evening. I am not a man who forgets his friends, Inquisitor. You help me, I'll help you. Prepared to shock the Assembly by appearing as the guest of a hateful usurper, my lord? They will be telling stories of this into the next age. It's a pleasure to meet you, Duke Gaspard. I look forward to ending this civil war. As do I, my friend. The Empire needs stability and security, now more than ever. If you have the safety of the Orlesian people at heart, Inquisitor, perhaps you will look into something for me. This elven woman, Briala, I suspect that she intends to disrupt the negotiations. My people have found these ambassadors all over the fortifications. Sabotage seems the least of their crimes. That sounds like something I should look into. Be as discreet as possible. I detest the game, but if we do not play it well, our enemies will make us look like villains. We're keeping the court waiting, Inquisitor. Shall we? Realmente no sé si eres bueno o malo. Emarcha! Don't be absurd. A la corte lesiana le complace ver a un noble, aunque sea marqueño, liderando la Inquisición. Empiezas bien. Are all the Delances here? Maker, I hope.
What am I going to do if I cannot find my ring? Lo he encontrado. Acabas de ganar la aprobación de la corte, lo que suele ocurrir por tener tacto, entretener a la gente o guardar las apariencias. Cuanto mayor sea la aprobación de la corte, mejor. Is this the ring you were looking for? You are a treasure. I cannot believe you found it. You have saved me a lifetime of mortification. How can I thank you enough? Joder, ya tengo la mitad de la barra. Can Gaspar take the throne without the backing? A ver si puedo hablar con alguien. Aquí hay otra misión. Pero para llegar a esa misión tengo que pasar por aquí sí o sí. De hecho, me parece que está Liliana por ahí. Me ha parecido verla. A ver si puedo evitar pasar por ahí. Estatuillas de haya. ¿De dónde narices consigo yo eso? ¿Puedo hacer viaje rápido? Me suena que había estatuillas de haya. No, no puedo escapar para comprar. Llave del almacén. A ver si en el piso de arriba hay algo. Foreigners. A ver, estos van a hablar. Encuentro un lugar seguro donde escuchar la conversación. Eso está hecho. Interesting. Fisgonear. A ver qué cuentan. Any word from the front lines? My spies said the bodies were beyond counting. Surely the Empress will put an end to the war tonight. Pray, my friend. If the Maker does not hear us now, just pray. Interesting. Vale. Where has that servant gone? Elves, always shirking their duties. Mira, estatuilla del haya. Where has that servant gone? Elves, always shirking their duties. Armadura pesada militar orlesiana. Oiga, me ha quitado vida, ¿en serio? Vale, en teoría puedo acceder a este almacén. Un almacén un tanto extraño, saquear. El cártel, sombrero del cártel. ¿Y qué pinta aquí un sombrero del cártel? ¿Y para qué? No entiendo el para qué. Me ha servido eso. Voy a mirar un momento arriba, aquí. Que igual me he dejado algo. ¿Ves? Llave del almacén. No sé por qué. ¡No! Que me quito vida, de verdad, coño. Deja de saltar, Xavi. Soborno escandaloso. Vale, ¿y ahora qué? ¿Aquí abajo hay alguien a quien le tenga que dar eso del soborno? No parece. Aquí tampoco parece.
Vale, pues vamos a la misión. Is it true the Inquisitor was headed out of... Inquisitor, a moment, if you please. I'm sure you know how to handle most nobility, but the game is nothing like the Free March's intrigues. It is no simple matter of etiquette and protocol. Every word, every gesture is measured and evaluated for weakness. I'll keep my guard up, don't worry. The game is like Wicked Grace played to the death. You must never reveal your cards. When you meet the Empress, the eyes of the entire court will be upon you. You are safer in the Fade with the Fear Demon. Might be a good idea for the others to hear this warning. I'll have a few discreet words. Everything will be fine. Andraste, watch over us all. Otro puñetero menú de cargando. Me cago en la leche. Oh. Bueno, por lo menos este va directo al de las cartas. Bueno, se escucha música, eso es que está cargando ya. Cargando. Oh, por fin. Ah, y no es cinemática. Vale. Pues a investigar. Muy bien, ¿para qué ponéis esta zona si luego no puedo hacer nada en ella? Y en el otro lado... No puedo hacer tampoco nada bien. Barrick. The Empress invited. Seriously, did you get a look at the steps? I think they're gilded. Seriously, did you get a look at the steps? I think they're gilded. Gran Duque Gaspar, aún no quiero hablar contigo. The guest wing is not open to the public at... Interesting. Aquí hay algo. Fisgonear. I had no idea. What is Gaspar? Interesting. Otro esto de fisgonear. Boring. I had hoped to tour the Royal Wing Gardens again. I have heard they are the finest in the Empire. It's such a pity the wing is sealed. How could the Empress afford to renovate the palace without war going on? How can they call this a vestibule? No, cool, eh? It will take some time to get our men to the palace. I'll alert you when we're ready. It's obviously just a vestibule. Vale, puedo subir por aquí a los pisos superiores. ¿Bianca? Bueno, son simplemente enanos del cártel. Leer placa.
puedo hacer nada. Pues tengo que hablar con Gaspard. Por narices no puedo hacer nada más. ¿Aquí todo es de oro? If not, the Inquisition backed Gaspard. And now presenting Grand Duke Gaspard de Chalon, and accompanying him, Lord Inquisitor Trevelyan, son of Ban Trevelyan of Ostwick. Vanquisher of the rebel mages of Ferelden, crusher of the vile apostates of the Mage Underground. This guy writes better fiction than I do. Champion of the Blessed Andraste herself. Did you see their faces? Priceless. Accompanying the Inquisitor, renowned author, Varric Dethras. Head of noble house Dethras, Desher of Kirkwall to the Dwarven Merchants Guild. Lord Dorian Pap... Cousin, my dear sister. Grand Duke, we are always honored when your presence graces our court. Don't waste my time with pleasantries, Celine. We have business to conclude. We will meet for the negotiations after we have seen to our other guests. Inquisitor? Lord Inquisitor, we welcome you to the Winter Palace. Allow us to present our cousin, the Grand Duchess of Leeds, without whom this gathering would never have been possible. What an unexpected pleasure. I was not aware the Inquisition would be part of our festivities. We will certainly speak later, Inquisitor. Your arrival at court is like a cool wind on a summer's day. I'm delighted to be here, Your Majesty. We have heard much of your exploits, Inquisitor. They have made grand tales for long evenings. How do you find Halam Shiral? I've never seen anything to equal the Winter Palace. We hope you will find time to take in some of its beauties. Feel free to enjoy the pleasures of the ballroom, Inquisitor. We look forward to watching you dance. Inquisitor, a word when you have a moment. Tell me, Yvette, how are Mama? Vale, aquí tengo a Josephine. Papa's perfectly happy in the studio. You just know. Josephine! Oh, Josephine! Is this him? Inquisitor, please allow me to present to you my younger sister, Yvette Gabriella Montillier. Delighted to meet you, Lady Montillier. Inquisitor, I've heard so much about you, but not as much as I want. Josephine writes, but she never tells me anything. Is it true? You and Josephine are going to elope and move to the Anderfells and join the Grey Wardens and fight Darkspawn? Yvette, I want to know. Rumors exaggerate many things, Lady Yvette. It sounded so romantic. Which power should the Inquisition throw its weight behind? Celine has held the throne successfully for years. I see no profit in ousting her. Gaspard has run military campaigns, but never a kingdom. His transition would be, let us say, chaotic. This may be my only chance to hear about when Josephine was a girl. Oh yes, as she told you about when she was 10 and... Yvette, stop. Fine. What about when we were climbing the cliffs by the... No.
She once told the Duke of... Absolutely not. Huh. She still plays with her doll collection when no one's looking. Yvette, that's absurd. Absolutely preposterous. I'll see you later. Another time. Tengo pensado apoyar a Selin. Si trae la paz. Is it true the Inquisitor was headed out of the Fade by Andraste? Inquisitor, did you need something? The sooner we track down this infiltrator, the better. Tú apoyarías a Gaspar. Yo voy a apoyar a la otra. Have you heard from Directo? You know since his regiment joined the fighting. Aquí no parece haber nada. ¿Qué tal, colegas? Aquí tampoco parece haber nada. Are you happy to see me at all, Jessie? Bloqueado también, joder. Hoy esta misión va a ser un poquito rollera. Sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Liliana? La viuda Concilio. Perhaps we can speak later, Inquisitor. Vale, pues no hay nadie más por aquí. Vamos a hablar con Liliana, que es el objetivo. I heard the Inquisition was here. Putos menús de cargando, menos mal. I was hoping I would catch you. What did the Duke say? He points the finger at Ambassador Briala. The ambassador is up to something, but she can't be our focus. The best place to strike at Celine is from her side. Empress Celine is fascinated by mysticism, foreseeing the future, speaking with the dead, that sort of rubbish. She has an occult advisor, an apostate who charmed the Empress and key members of the court as if by magic. I've had dealings with her in the past. She is ruthless and capable of anything. How can Celine openly keep an apostate in the Imperial Court? The Imperial Court has always had an official position for a mage. Before now, it was little better than court jester. Vivian was the first to turn that appointment into a source of real political power. When the circles rebelled, technically every mage became an apostate. The word lost much of its strength. That sounds exactly like the person we're looking for. She's worth investigating. Can't be sure of anything here. Both leads point toward the guest wing. It's a promising place to start. I'll coordinate with our spies to see if I can find anything better. I will be in the ballroom if you need me. Vale, tengo que hablar con gente otra vez. He vuelto para atrás. Encuentran la manera. Ya, esta zona está abierta ahora, vale. ¿Quién está aquí? Blackwall. I'm ready for anything. Just give the word. Wait for my signal.
Esto siempre putas llaves, todo el rato llaves, llaves y llaves. We are not serving drinks. Bother someone else. Interesting. Aquí. Y cotillea. The package is in the guest wing. Upper room. The one of the garden. Statuette. Cerrado. Fisgonear. Boring. I heard the Inquisition was here. Gaspar is wasting his time. Nothing he does. ¿Esa sangre? You don't want to be here, stranger. ¿Esta sangre qué, majete? He hasn't made the pickup. It's been hours. He went into the servants' wing. Philippe should have returned hours ago, dallying with some serving girl while I deal with Gaspar's vitriol. I can't imagine Gaspard being vitriolic. What's the matter? The Grand Duke bears a grudge against the Council for refusing him the crown. He's threatened death if they refuse him again, collectively and individually, along with their vassals. ¿Eh? What backwater did you come from? Everyone knows that. He sido demasiado directo, vale. Tengo que jugar al juego. Si cargo la partida... Vale, es que no quiero perder puntos. Tampoco tengo que cagarla. Hace 2 minutos de esa partida. Well, that's useful. Gaspar is wasting his time. Nothing he does could win over the Council of Heralds now. He should have considered that before threatening to burn them all in their homes. Philippe should have returned hours ago, dallying with some serving girl while I deal with Gaspar's vitriol. Awfully selfish of this Philippe, running off to play and leaving you with all the work. I've half a mind to inform the Dowager. That would teach him to shirk his duties to roll some elven maid. The night of all nights, leaving me to convey Gaspar's death threats to the Council. Wonderful timing, Philippe. Thank you for listening to me rant. You are... Vale. Well, well, the Inquisitor. Here as a guest of my nephew, no less. How curious. Another time, my lord. No. Yes? Gaspar es vuestro sobrino. I didn't know the Grand Duke was your nephew. He's my brother's eldest boy. Always a difficult child, Gaspar. Never listened, never did what he was told. He was raised a prince. All his life we told him he would be emperor. It was his destiny, his duty. What else should he do with his life if not fight for his destiny? Another time, my lord. Interesting. Vale. Otro secreto. Esta misión es un poquito coñazo. Good to know. Y aquí hay rastros de sangre. You don't want to be here, stranger. Quiero estar aquí. Voy a susurrar. A susurrar, a escuchar susurro. It's been hours. He went into the servants' wing. Nobody's come out of there all night.
I'll tell Briala we have... Lo he cortado, ¿no? ¡Ah! No me puedo mover de ahí. He hasn't made the pickup. It's been hours. You went into the servants' wing. Nobody's come out of there all night. I'll tell Briala we have a situation. La gente de Briala. ¿Y esta sangre qué, majetes? Guardia Imperial. This way is closed. Please, use the main entrance to the ballroom. Well, well. What's this? Una nota para Briala. I am not talking to you until we get home. Does anyone really think the war will end tonight? My Lord Inquisitor! May we have a word? It is very important. The Empress has sent us with a message for you. I'm always honored to hear from Her Majesty. Oh, she is the honored one, Inquisitor. Empress Celine is eager to assist the Herald of Andraste in his holy endeavor. She will pledge her full support to the Inquisition as soon as the usurper Gaspard is defeated. It's a generous offer. The Empress believes wholeheartedly that the Inquisition is our best hope for peace in these difficult times. She looks forward to cementing a formal alliance. As soon as Gaspard is out of the way. But we have taken enough of your time. Please, enjoy the masquerade, Inquisitor. Todos secretos aquí. ¿Esta misión cuál es? A ver si es que me estoy... Aquí está Dorian. Bueno, tengo que hacer todas. ¿Cómo estás, Dorian? This is all so familiar. I half expect my mother to materialize from the crowd and criticize my manners. Gracias por venir, colega. I appreciate that you were willing to come here. And expose myself to all this exquisite finery and exotic wines? Such hardship. Not everyone's likely to be friendly. That's all I meant. It's true. You'd think I smelled of cabbages the way they wrinkle their noses. It's of no concern, but thank you. Trepar. I didn't expect the Inquisitor to be so delighted. Are all the Delancey's here? Does anyone have a report? Ahí arriba hay algo. Does anyone have a report on the casualties in the deaths? ¿De aquí nadie habla? Tú hablas. This is a private conversation. Oh, perdón, perdón. Oh, excuse me. A ver, aquí puedo fisgonear. You must be mistaken. No, I'm quite certain it was blood on the tiles. Sí. If they're playing the game, they're not doing it very well. You don't leave evidence if you play to win. With Gaspard and that elf woman here, the only one playing to win is Celine. It's been too long since I've had any word from Balawayo. ¿En serio? ¿Trepar desde aquí va a ser buena idea? Ya, biblioteca. La biblioteca se entra por ahí. ¿Eh? Requiere más estatuillas de la Haya. Para eso me tira desde un primer piso. Maldita sea.
Todos estos cadáveres. Gaspar. La consejera. La consejera de la emperatriz. I should get back to the ballroom. J.Skill primero. Es... Vale, no. Hay que encontrar el orden correcto. Fashionably late now. Vale, ahora que ya sé cómo se hace, cargar. Ahora que ya sé el orden, lo puedo hacer rápido para poder entrar allá abajo. O sea que a las... No. Xavi, rápido. 1, 2, 3... 1. Rápido, 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 rápido. Solo hay cosas. No puedo tirar el fuego. Vale, vamos cagando hostias a la sala de baile. Pero vamos, pero ya. I should look around. We are not serving drinks. No me puedo curar. Vale, tengo que hablar con la gente aquí. Well, well. What have we here? The leader of the new Inquisition, fabled herald of the faith. Delivered from the grasp of the Fade by the hand of blessed Andraste herself. What could bring such an exalted creature here to the Imperial Court, I wonder? Do even you know? We may never know. Courtly intrigues and all that. Such intrigues obscure much, but not all. I am Morrigan. Some call me advisor to Empress Celine on matters of the arcane. You have been very busy this evening, hunting in every dark corner of the palace. Perhaps you and I hunt the same prey. I hope so. I could use another ally here. A sentiment I share, considering recent events. Recent events? Recently I found and killed
An unwelcome guest within these very halls. An agent of Tevinter. So I offer you this, Inquisitor. A key found on the Tevinter's body. Where it leads, I cannot say. Yet, if Celine is in danger, I cannot leave her side long enough to search. You can. Briala's people are whispering about disappearances in the servants' quarters. This key may lead there. The ambassador does have eyes and ears everywhere, does she not? Proceed with caution, Inquisitor. Enemies abound, and not all of them aligned with Tevinter. What comes next will be most exciting. Vale, ahora tengo que ir a las dependencias. Pero... aquí. This could be worth checking out. Pues sorpresa, sorpresa, ha aparecido Morrigan, no me la esperaba. Pero para nada. Y menos ahí. Rodeada de tanta gente, porque se podía decir que no le gustaba mucho rodearse de gente. Ah, putos menús de cargando. Son menos cuarto. Quedan... O sea, son menos cuarto. Llevamos 3 horas 44 minutos. Quedan 15 minutos de máximo para que termine el streaming. Esta misión es un poquito coñazo con el tema este del juego y todo el rollo. Un poquito coñazo nada más. Comparado con la otra de los guardas grises, que era una auténtica pasada. Ah, último menú de cargando. Joder, con los menús de cargando, en serio, me ponen nervioso, ¿eh? Me ponen muy nervioso. Uf. De 3 horas, 1 hora... ¡Oh! ¡Peleamos! ¿Y por qué voy con espada escudo? Why kill the servants? They were unarmed. Sorry to break it to you, hero, but this is what they call collateral damage. Like war is a loan that's late a few payments. I hope we find the bastard who did this. Nah, me parece que lo vamos a dejar aquí. Me parece buen sitio donde dejarlo. Averiguar qué está pasando aquí. ¿Por qué tantos muertos en el palacio y nadie se ha dado cuenta? Porque, macho, entre tanto cargando... Se nos ha ido la mitad. Me puedo curar, ¿verdad? Vale. No soy de espadas. Inventario. Me puedo poner la armadura, pero no la voy a llevar. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a echar un guardado. Y lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Ya cuando pueda me encargaré de poner anotaciones del vídeo para que se vea... El que lo vea resubido, que pueda encontrar las cosas fácilmente. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao.